이게 예수 그리스도를 통해서 영원한 생명을 주셨습니다. Бизге Ыйса Машаяк аркылуу түбөлүк өмүрдү бердиң. 또 저희들을 하나님의 사랑하는 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана бизди Кудайым өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 그리고 우리의 모든 삶을 지켜주시고 인도해 주시니 감사를 드립니다. Жана биздин жашообузду өзүң сактап, жетектеп жүргөнүң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 귀한 주일의 시간입니다. Бүгүн баалуу жекшемби күн. 하나님을 사랑하는 우리 형제와 자매님들 한 자리에 함께 모여서 말씀을 배우고 있습니다. Кудайым, сени сүйгөн бир туугандарыбыз ушул жерге чогулуп, сенин сөзүңдү биргеликте үйрөнгөн жатабыз. 그리고 이 시간 중강당에서 러시아로 또 복음의 말씀이 전해지고 있습니다. Жана ушул убакытта кичи залда орус тилинде жакшы кабар сөзү айтылып жатат. 이번 집회에 많은 청년들이 참여해서 말씀을 듣고 있습니다. Ушул семинарда көптөгөн жаштар катышып сөз угуп жатышат. 오늘 전해지는 말씀을 통해서 참석한 모든 청년들이 또 중고등부 학생들이 다 구원받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. Бүгүн айтыла турган сөз аркылуу бардык жаштар жана бардык өспүрүмдөр куткарылып калыш үчүн өзүң жардам бере көр. 하나님의 큰 역사를 저희들이 경험할 수 있도록 주님이 인도해 주시옵소서. Кудайым, сенин улуу ишиңди биз көрө алышыбыз үчүн өзүң жетектей көр. 또 말씀을 전하는 마라트 형제에게 더욱더 지혜와 능력을 더입혀 주시옵소서. Кудайым, сенин сөзүңдү жеткизип жаткан Марат бир тууганыбызга акылмандуулук жана күч бере көр. 은혜의 복음을 잘 전해서 많은 사람들을 주님 앞으로 인도할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ырайым жөнүндөгү жакшы кабарды так жеткизип, көптөгөн адамдарды Теңирим сенин алдыңа алып келүүгө жардам бере көр. 그래서 구원받은 형제와 자매들이 믿음 가운데 잘 세워지도록 주님이 도와주시옵소서. Ошондой эле куткарылган бир туугандардагы ишенимде бекемделишине такталышына өзүң жардам бере көр. 그리고 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Жана Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 복음을 전하고 형제와 자매가 서로 사랑하고 몸된 교회를 세우는 일에 우리 모두를 사용해 주시옵소서. Бир туугандар жакшы кабар таркатуу ишинде жана бир туугандарды ишенимде тургузуу ишинде бардыгыбызды колдоно көр. 특별히 어려움 가운데 있는 교회들도 있습니다. Кыйналып жаткан жыйындарыбыз дагы бар. 주님의 크신 능력으로 그 어려운 교회를 지켜주시기를 주님 앞에 부탁을 드립니다. Кудайым, өзүңдүн улуу колуң менен ошол кыйналып жаткан жыйындарыбызды өзүң сактай көр. 그리고 더 많은 지역에 은혜의 복음을 전할 수 있도록 주님께서 전도의 문을 열어 주시옵소서. Дагы көптөгөн жерлерге жакшы кабар жетиш үчүн жакшы кабар эшигин ачып бере көр. 그리고 구원받은 우리 형제와 자매들 가정 주님이 지켜 주시옵소서. Ошентип куткарылган бир туугандарыбыздын ар бирөөсүнүн үй бүлөсүн өзүң сактай көр. 주님을 섬기며 복음을 전하는 일에 어려움이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Теңири сага кызмат кылып, жакшы кабар таркатып жүргөн иште кемчиликтер болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 육체의 질병 때문에 고통받는 분들도 계십니다. Ден соолугун начар болуп кыйналып жаткандар дагы бар. 주님께서 건강을 지켜 주시옵소서. Теңирим ден соолуктарын өзүң сактай көр. 또 생활의 어려움을 겪고 있는 형제와 자매님들도 계십니다. Жашоолорунда ар кандай кыйынчылыктардан өтүп жатканда бир туугандар бар. 또 핍박 가운데 신앙을 지키는 형제와 자매님들도 계십니다. Куугунтукка карабастан ишенимдерин сактап жашап жаткан бир туугандарыбыз бар. 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 주님께서 역사해 주시옵소서. Теңирим сенин жардамыңды көрө алыш үчүн өзүң иштей көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간 주님께 부탁을 드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакытты Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리 모두를 은혜 가운데 인도해 주시옵소서. Биз бардыгыбызды ырайым ичинде жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 우리 성경 찾아보시겠습니다. Ыйык жазуудан ачып карайлы. 고린도후서 5장 9절과 10절입니다. Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 9-10 аяттар. 고린도후서 5장 9절과 10절 말씀입니다. Экинчи Корунтуктарга 5-бөлүм 9-10 аяттар. 우리 말씀 스크린에 띄워놨으니까요. Аяттарды экранга да көрсөтүп турам. 또 같이 읽어보도록 하겠습니다. Ошондуктан баарыбыз чогуу окуйлу. Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек.
정말 이 말씀은 정말 우리에게 딱 적합한 말씀입니다. Бул сөз бизге абдан мындай ылайык келген сөз. 우리는 주님이 작정하신 역사의 마지막 시대에 살고 있잖아요. Анткени биз болсо Теңир белгилеп койгон тарыхтын аягында жашап жаткан адамдарыбыз. 우리가 잘 알고 있는 내용이죠. Бул жөнүндө биз жакшы эле билебиз да. 이미 성경에 정확히 기록이 되어 있고 Баардык нерсе жөнүндө ыйык жазууда так жазылган. 또 많은 징조들을 기록하셨습니다. Көптөгөн белгилер жазылган. 근데 우리 시대에 다 이루어졌잖아요. Анын баары биздин убакта аткарылды. 우리는 오늘이라도 다시 오시는 주님을 영접할 수 있는 시대에 살고 Биз 있습니다. бүгүн болсо дагы кайра келе турган Теңирди тосуп ала турган убакытта жашап жатабыз. 우리가 주님 앞에 반드시 서야 되잖아요. Биз болсо баарыбыз Теңирдин алдына сөзсүз турушубуз керек да. 물론 어떤 분들은 먼저 주님 앞에 서는 사람도 있을 거고요. Албетте ушу бизден мурун Теңирдин алдына тура тургандар болот. 또 어떤 사람들 주님 오실 때 우리 함께 주님 앞에 서는 사람들도 있을 겁니다. Жана Теңир келгенде чогуу баары Теңирдин алдына тура турган адамдар болот. 그래서 오늘 본문의 이 말씀은 자주 이제 인용하는 말씀이기도 한데요. Бүгүнкү сөздүн негизги аятын биз көп колдонобуз. 오늘 조금 더 자세하게 좀 생각을 해보려고 Эми 합니다. ушул сөздүн үстүндө бүгүн дагы тагыраак ой жүгүртүп көрөлү деп жатам. 그래서 주님 앞에 섰을 때 우리가 부끄럽지 않는 모습으로 서야 되잖아요. Анткени биз Теңирдин алдына барып турганыбызда уятка калбашыбыз керек да. 혹시 또 구원받지 못한 사람이 있으면 안 됩니다. Жана арабызда куткарылуу албаган адамдар болуп калса болбойт. 그 사람은 주님을 심판주로서 만나게 되겠죠. Анткени андай адамдар Теңир менен жолукса дагы соттоочу Теңир катары жолугат. 사람을 심판해서 지옥 보내시는 심판주를 만나게 될 겁니다. Адамдарды соттоп тозокко жиберүүчү Теңир менен гана жолугат. 그건 정말 끔찍한 일이죠. Бул абдан коркунучтуу нерсе да. 그런 일이 생기면 안 될 겁니다. Мындай иш болуп калса болбойт. 그래서 우리 교회는 자주 세미나를 합니다. Ошол себептен биздин жыйын семинарды көп өткөзүп турат. 때론 키르기저로, 때론 러시아로. Кээде кыргыз тилинде, кээде орус тилинде. 또 신방을 갈 때마다 제일 먼저 물어보는 질문이 그 Жана 질문이잖아요. посещенияларга барган сайын эң биринчи берилген суроо ушундай суроо. 정말 거듭나셨습니까? Чындап жогорудан төрөлдүңүз беле? 천국 갈 확실한 믿음이 있으십니까? Бешикке барылам деген так ишенимиңиз барбы? 왜 그걸 질문하죠? Эмне үчүн бул суроо берилет? 혹시나 아닐까 봐서요. Куткарылуу ала элек болуп калбасын деп. 혹시나 부족한 것이 있을까 봐서. Бир нерсе жетишсиз болуп калбасын деп. 그걸 정확히 알려드리기 위해서. Ошол нерсени так жеткизиш үчүн. 주님 오실 때 주님을 만날 수 있게 하기 위해서. Теңир келгенде Теңир менен жолуга алыш үчүн. 세미나도 하고 상담도 하는 겁니다. Семинарда өткөзөбүз, беседа да өткөзүп турабыз. 바로 그것이 교회의 사명이잖아요. Анткени бул жыйындын миссиясы да. 교회가 이 일을 하지 않는다면, Эгерде жыйын бул ишти кылбаса, 교회가 지옥 갈 사람을 구원하는 일을 하지 않는다면, эгерде жыйын тозокко бара жаткан адамдарды куткаруу ишин кылбаса, 그것은 교회가 아닙니다. анда ал чыныгы жыйын эмес. 어떤 사람들은 많이 모이는 걸 좋아하는 사람들 있죠. Аябай көп адамдар чогулган чогулушту жакшы көргөн адамдар бар. 교회 가서 막 즐겁게 찬송하고, Жыйынга барып аябай кубанып, шаттанып, таң тавырдап, 막 춤도 추고, бийлеп, 뜨겁게 눈물로 기도하고, аябай жалындап, көз жашын төгүп, сыйынып. 그러면 마음은 시원할지 몰라요. Албетте мындай иштерди кылганда жүрөгү мындай сергип калат. 마음은 충만할지 모릅니다. жүрөгү бир нерсеге толгондой сезилет. 하지만 교회의 사명이 뭐죠? Бирок жыйындын миссиясы эмне? 바로 교회는 예배하기 위해서 교회에 오는 것이 아닙니다. Жыйынга табыныш үчүн гана келбейт. 하나님께 예배하는 법을 배우기 위해서 교회에 오잖아요. Кудайга табынуу деген эмне? Кудайга кызмат кылуу деген эмне? Ошону үйрөнүш үчүн келебиз. 예배라는 것이 뭔지 아세요? Ошо кызмат кылуу, табынуу деген эмне билесиздерби? 주일 교회에 나오는 것이 예배하는 것이 아닙니다. Бул жекшемби күнү эле жыйынга келип койгонубуз эмес. 우리의 삶 전부의 삶을 통해서 예배를 드려야 됩니다. Биз бүт жашообуз аркылуу Теңирге кызмат кылыш керекпиз. 물론 교회에서도 예배를 드려야 되고, Албетте жыйындан дагы, 집에서도, үйдөн дагы, 직장에서도, жумуштан дагы, 내가 어디 있든지 간에 каякта болбойлу. 바로 살아계신 하나님을 섬기는 삶을 살아야 되잖아요. Тирүү Кудайга кызмат кылган жашоо менен жашаш керекпиз. 그게 진짜 예배라는 거죠. Ошо чыныгы табынуу деген ушундай. 뭐 예배를 시작합시다. Табынууну баштайлы, 예배를 끝냅시다. табынууну бүтүрөлү 그거는 맞는 말이 아니에요. деген сөз туура эмес болуп калат. 예배가 진짜 모르는 사람이 그런 말을 하죠. Табынуу, кызмат кылуу деген эмне экенин билбеген адамдар ушинтип айтат. 진짜 예배는 Чыныгы табынуу деген 나의 모든 삶이 예배가 돼야 менин 되고, бүт жашоом ушул табынуу, кызмат кылуу болуш керек. 내가 어디에 있든지 간에 Мен каякта болбойн. 하나님을 올바르게 섬기는 게 바로 예배잖아요. Кудайга туура кызмат кылуу табынуу эсептелинет. 근데 어떻게 해야
올바르게 주님을 예배할 수 있을까요? бирок канткенде Теңирге туура табына алабыз? 우리 그것을 교회에서 말씀을 통해 배우는 겁니다. Бул нерсени биз сиздер менен жыйындан сөз аркылуу үйрөнөбүз. 우리가 무엇을 해야 될지, Биз эмне кылыш керек экендигибиз жөнүндө, 또 무엇을 조심해야 될지, эмнеден абайлаш керек экендигибиз 우리가 жөнүндө, 가정생활 중에서 무엇을 조심해야 될지, үй бүлөлүк жашоодон да эмнеден абайлаш керек экендигибиз жөнүндө, 직장 생활 중에 무엇을 조심해야 될지, жумуштан дагы эмнеден абайлаш керек экендигибиз жөнүндө, 또 교회 생활 가운데 무엇을 조심해야 될지, жыйындан дагы эмнеден абайлаш керек экендигибиз жөнүндө. 그래서 우리는 교회에서 말씀을 통해 배우잖아요. Ушул нерселерди биз сиздер менен жыйындан сөз аркылуу үйрөнөбүз. 이제 원래 오늘은 이제 마태복음 5장 빛과 소금에 대해서 배우는 날입니다. 시간입니다. Бүгүн негизи Матай 5-бөлүм туз жана жарык жөнүндө сөз үйрөнүш керек элек. 근데 이제 다음 주에 배우기로 하고, Бирок бул теманы эмки жумада үйрөнөлү. 왜 구원받은 그리스도인이 소금과 빛이라고 말씀을 하실까요? Эмне үчүн куткаруу алган машаякчы туз жана жарык деп айтылып жатат? 우리는 말로서만 주님을 섬기는 것이 아닙니다. Биз Теңирге сөз менен гана, оозубуз менен гана кызмат кылбайбыз да. 우리의 삶 전부를 통해서 주님을 섬겨야 되거든요. Биз бүт жашообуз аркылуу Теңирге кызмат кылыш керекпиз. 그것이 진짜 예배라는 거죠. Ушул нерсе чыныгы табынуу эсептелинет. 그래서 우리가 교회는 말씀을 배우는 곳입니다. Жыйын деген бул сөз үйрөнүүчү жай. 바로 그것이 교회에 해야 될 일이에요. Бул жыйындын кыла турган иши. 자, 오늘 배울 내용은요. Бүгүн үйрөнө турган нерсе 바로 구원받은 그리스도인들에게도 심판대가 있다는 말씀을 배우고 싶어요. куткарылуу алган машаякчылардагы сот тактын алдында турары жөнүндө сөздү үйрөнөлүк деп жатам. 물론 이 심판대는 요한계시록 20장에 나와 있는 심판대가 아닙니다. Албетте бул жерде жазылган сот такты Аян 20-бөлүмдө жазылган сот такты эмес. 그 심판대는 형벌의 심판대죠. Ал жерде жазылган сот такты бул жазалоочу, соттоочу сот такты. 구원받지 못한 사람들을 심판해서 지옥에 보내기 전에 심판을 하는 겁니다. Куткарылуу албаган адамдарды тозокко жиберердин алдында соттой турчу жай. 그건 요한계시록 20장의 심판대고요. Ал болсо Аян 20-бөлүмдө жазылган сот такты. 오늘 배우는 심판대 그런 심판대가 아닙니다. Бүгүн сиздер менен үйрөнө турган сот такты андай сот такты эмес. 우리에게 반드시 있어야 되는 심판대예요. Биз сөзсүз туруш керек болгон сот такты. 이게 없으면 우리 너무 서운합니다. Эгерде бул сот такты жок болсо, биз капаланып калышыбыз мүмкүн. 여러분 생각해 보세요. Таарынып, эмне ойлонуп көрсөңүздөр, 열심히 공부했습니다. мисалы үчүн сиздер аябай тырышчактуу окудуңуздар 근데 дейли. 시험을 안 봐요. Бирок экзамен тапшырбасаңыздар, 또 소용이 없잖아요. анда окууңуздардын пайдасы жок болуп катпайбы? 시험을 봐서 좋은 성적을 얻고 экзамен тапшырып жакшы баа алыш керек. 그 성적이 좋아야지 좋은 학교에 갈 수도 있고 Анткени жакшы баа алсаңыздар, жакшы окуу жайга өтө аласыздар. 또 장학금도 받잖아요. Жана стипендия ала аласыздар, туурабы? 열심히 운동 경기를 했는데 Аябай тырышчактык менен бир спорт менен машыктыңыздар дейли. 아무런 상이 없어. Бирок эч кандай ал үчүн сыйлык берилбесе. 뭐 1등한 사람이나 꼴찌한 사람이나 Мисалы үчүн жарыштан деле биринчи орун алгандан болобу, же акыркы орун алгандан болобу, 다 똑같다면요. баарына бирдей мамиле кылса, 그 너무 말이 안 맞잖아요. анда бул туура эмес болуп калат да. 어떤 사람은 정말 죽으라고 달렸는데 Бир адам болсо өзүнүн жанын тобокелге чейин салып чуркаган. 아무런 상이 없다면 Бирок ага сыйлык берилбесе. 어떤 사람은요 Бир адам болсо 그냥 설렁설렁 다닙니다. мындай эптеп эле чуркап 뭐 койсо. 신앙생활도 제대로 안 하고 Мисалы үчүн ишен жашоосун жакшы жашабай, 내 마음대로 살아요. өзү каалагандай жашап, 근데 아무런 책망이 없다면 бирок ага эч кандай ашкерлөө айтылбаса, 그것도 형편에 맞지 않잖아요. анда бул дагы туура эмес болуп калат. 그래서 반드시 우리 구원받은 그리스도인들에게는 그리스도의 심판대가 있습니다. Ошол себептен куткарылуу алган машаякчылар сөзсүз түрдө машаяктын сот тактысынын алдына барып туруш 물론 그 керек. 심판대는 벌을 주기 위한 심판대가 아니죠. Албетте ал сот такты жазалаш үчүн турган сот такты эмес, 바로 상을 주는 심판대가 있어요. сыйлык бериш үчүн турган сот такты бар. 그 잠깐 생각을 해보려고 하는 겁니다. Ошол жөнүндө бир сыйра ой жүгүртүп көрөлү деп жатам. 이게 이제 5장 다시 9절의 말씀을 보면요. Бул жакта 5-бөлүм 9-аятты кайра карасак, 우리 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Теңирге жагууга аракеттенип жатабыз. 자, 이 말씀은 사도 바울의 신앙의 표대입니다. Бул сөз болсо элчи Паулдун ишениминин ошо максаты да. 바울은 무엇을 바라보고 살았느냐? Паул эмнени карап, эмнеге умтулуп жашады эле? 딱 이 말씀을 보면 생각이 나잖아요. Ушул сөздү карасак, тез эле түшүнө алабыз. 바울은 살아있든지 죽든지 Паул айтып жатат, мен тирүү жүрсөм дагы, өлсөм дагы, 내가 어떤 상황에 있든지 мен кандай абалга дуушар болбоюн, 주님을
기쁘시게 하는 되기를 힘써노라. теңирге жагууга аракеттенип жатабыз дейт. 어떻게 해야 주님을 기쁘시게 할까? Канткенде теңирге жагалам. 내가 어떤 삶을 살아야 주님이 기뻐하실까? Мен кандай жашоо менен жашасам теңирге жагат. 날마다 생각했고요. Күнүгө ошол жөнүндө ойлонгон. 그리고 주님을 기쁘시게 하기 위해서 힘썼다고 되어 жана 있잖아요. теңирге жагууга аракеттенип жатабыз деп атат. 바울이 어떤 분입니까? Паул деген ким? 위대한 사도죠. Ал мыкты элчи. 신약 14권을 기록했고요. Жаңы келишимдин 14 китебин жазган. 하나님께 너무나 귀하게 쓰임 받은 사도입니다. Кудайдын ишинде аябай керекке жараган элчи Паул. 어떤 삶을 살았죠? Ал кандай жашоо менен жашады эле? 살아도 주님을 위해, Жашасам да теңир үчүн, 죽어도 주님을 위해. өлсөм да теңир үчүн. 내가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 Силер ичсеңер да, жесеңер, эмне кылсаңар да, 다 하나님의 영광을 위해서 하라. баардыгын Кудайдын даңкы үчүн кылгыла дейт. 나는 그리스도를 본받는 삶을 살고 있다. Мен Машаяктан үлгү алып жашап жатам. 너희는 나를 본받는 삶을 살아라. Силер болсо менден үлгү алып жашагыла. 이렇게 말씀하신 분이 사도 바울이잖아요. Ушундай сөздөрдү айткан адам бул элчи Паул да. 왜 그런 삶을 살았을까요? Эмне үчүн ал ушундай жашоо менен жашаган? 바로 이어지는 10절의 말씀이잖아요. Андан кийинки эле 10 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты баруучу окуйлу. Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. 여기 있는 이 그리스도의 심판에는 이제 헬라 원어에 보면요. Бул аятта жазылган Машаяктын сот тактысы деген бул грек тилинде карасак, 베마의 심판대라고 기록이 되어 있습니다. Пема сот тактысы деп да айтылат. 이 베마라고 하는 것은요. Пема деген сөз 옛날 로마의 황제가 мурун Рим империясынын императору 전쟁에서 승리한 장군에게 상을 주기 위해서 높이 세운 재단을 말하는 거예요. 단상을 말하는 겁니다. согуштан жеңишке ээ болуп келген ошол аскер башчыны аябай бийик тактыга чыгарып, ага сыйлык берген жайда. 목숨을 걸고 전쟁하고 돌아온 장군들 있잖아요. Өз жанын тобокелге салып согуштан жеңишке жетип келген аскерлер бар го. 그 장군을 칭찬해주고 Ошол аскерлерди мактап, 상과 영광을 주기 위해서 аларга сыйлык жана даңк бериш үчүн 바로 모든 사람에게 딱 세우는 거예요. баардык адамдардын алдына бийикке чыгарып 바로 тургузчу. 그 자리에서 상을 딱 주는 겁니다. Ошол жерден ага сыйлык берилчү. 바로 그 심판대를 말하고 있는 거예요. Ушундай сот тактысы жөнүндө айтылып жатат. 그러니까 벌을 주기 위한 심판대가 아닙니다. Бул жазалаш үчүн турган сот такта эмес. 자, 이 심판대에 Бул сот тактысы 우리도 биз дагы 그 앞에 선다는 겁니다. биз да ошол сот тактын алдына келишибиз керек. 아마 각각 이름을 부르실 거예요. Ар бирөөбүздү атыбыздан чакырат да. 아나피아 부를 겁니다. Пия деп. 그리고 내가 구원받은 이후에 어떤 삶을 살았는지를 다 보여주십니다. жана куткарылуу алгандан кийин мен кандай жашоо менен жашаганымын баарын көрсөтүп берет. 정말 믿음을 지키고 살았는지, чындап ишенимди сактап жашадымбы? 고난 속에서 어떻게 믿음을 지켰는지, кыйынчылыктардын ичинде ишенимди кантип сактадым? 내가 교회로 해서 얼마나 많은 수고와 희생을 했는지, жыйын үчүн канчалык эмгек жумшадым, канчалык өзүмдү курман кылдым. 우리 지금은 잘 모릅니다. Бул жөнүндө азыр жакшы белгисиз. 모르잖아요. билбейбиз да. 우리가 얼마나 교회에서 기도하는지, жыйын үчүн канчалык сыйынып жатканыбыз, 얼마나 형제와 자매를 사랑하는 마음이 있는지, бир туугандарды канчалык сүйүп жатканыбыз, 얼마나 교회를 사랑하는지, жыйынды канчалык сүйөрүбүз, 내가 얼마나 뜨거운 마음으로 봉사를 하는지 канчалык ысык жүрөк менен кызмат кылып жатканыбыз, 우리는 다 모릅니다. мунун баарын биз билбейбиз. 하지만 우리 주님은요 теңир болсо 다 아시죠? баарын билет, 정확하게 아십니다. баарын так билет. 그래서 한 명 한 명 이름을 불러서 ошол себептен ар бирөөбүздү атыбыздан чакырып, 딱 그 앞에 세우고 ошол жерге тургузуп, 이제 상을 주실 거예요. сыйлык берет. 물론 잘못 산 사람도 있겠죠. албетте туура эмес жашаган адамдар деле бар да. 책망을 하신대요. аларды ашкерелейт дейт. 공개적으로 책망을 하신답니다. эл алдында ашкерелейт. 너 왜 그렇게 살다가 왔냐? сен эмне үчүн ушинтип жашап жүрүп келдиң? 나는 너를 위해서 모든 걸 다 주었는데 мен сен үчүн баардык нерсени бербедим беле? 너는 내가 준 것을 다 가지고 누리고 살면서도 сен мен сага берген баардык нерсени колдонуп жашап, 왜 너만 위해 살았냐? анын баарын эмне үчүн өзүң үчүн эле колдондуң? 네 가족들은 다 어디다 두고 왔냐? үй бүлөңдү каяка калтырып келдиң? 아마 책망하실 거예요. деп ашкерелейт. 왜 그런 말씀이 누가복음 19장에 나와 있거든요. анткени мындай сөз Лука 19 бөлүмдө жазылган. 그리고 고린도전서 3장에도 나와 있고요. биринчи Корунтарга 3 бөлүмдө дагы жазылат. 그 심판대는 상도 주지만요. албетте бул сот тактысында сыйлык да берилет. 우리가 잘못 산 삶에 대해서도
책망도 받는 곳입니다. Ким туура эмес жашаган болсо анын жашоосуна карата ашкерлеп угат. 그러니까 바울이 어떤 모습으로 살았죠? Ошондуктан Паул кантайча жашады эле? 나도 그 앞에 서야 되는데 Мен дагы ошол соттактын алдына келишим керек. 그 앞에 섰을 때 책망을 받지 않도록 Ошол соттактын алдына турганда ашкерленип калбаш үчүн 바울은 살아도 주님을 기쁘게 하고 Паул жашаса да Теңирге жагыш үчүн 또 죽는 것이 주님을 기쁘게 하는 것이라면 эгерде анын өлүмү Теңирге жага турган нерсе болсо 나는 기꺼이 죽을 수 있다. анда мен өлүмгө да даярмын дейт. 그런 마음으로 살았죠. Ушундай жүрөк менен жашаган болчу. 그런 사람 살기 힘썼잖아요. Ошондой жашоо менен жашаш үчүн аракет кылган. 왜 이 말씀 우리에게 주십니까? Бул сөздү эмне үчүн бизге айтып жатат? 우리도 그런 바울의 삶을 본받기를 원하기 때문에 Биз дагы Паулдун ушундай жашоосунан үлгү алышыбызды каалагандыктан 우리 분명히 알아야 될 겁니다. ушул нерсе жөнүндө биз так билишибиз 근데 керек. 이제 본문에 보면 бүгүнкү негизги аятты карасак, 이게 우리가 다 반드시 그리고 심판대 앞에 다 드러나잖아요. баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек дейт. 그리고 각각 선 악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. Ал жерде эмне болот экен? Денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн ошол жака барып турабыз. 이게 이제 선과 악에 대해서 말씀해 주고 계십니다. Бул жакты карасаңыздар, жаман же жакшы иштерибизге жараша дейт. 자, 무엇이 선이고 무엇이 악일까요? Ошондо кайсы иш жакшы иш болуп эсептелинет, кайсы иш жаман иш болуп эсептелинет. 성경 우리에게 간단하게 설명해 주십니다. Ыйык жазууда бул нерсени бизге жеңил эле түшүндүрөт. 주님 뜻대로 살아가는 것이 선이고 Теңирдин эрки боюнча жашаганыбыз бул жакшы иш. 주님의 뜻을 알고도 행치 않는 것이 악이라고 말씀을 하세요. Бирок Теңирдин эрки кандай экенин билип туруп, ошол боюнча жашабасак, анда бул жаман иш болот. 이제 각 구원받은 신앙의 사람이 있습니다. жаңы куткарылган ишендик адам бар. 모르는 것이 너무 많이 있잖아요. Ал билбеген нерсе абдан көп да. 그런 어린 신앙의 사람에게 책망하면 되겠어요? Ушундай ишеними жаш баладай адамды ашкерлесек болобу? 너 왜 이런 일을 안 하냐고 Сен эмне үчүн ушул иштерди кылбай атасың деп. 책망하면 안 됩니다. Ашкерлесек болбойт. 왜 모르니까 안 하고 있는 Сен 거죠. ал нерселерди билбегендиктен кылбай жүрөт да. 하지만 믿음이 장성한 사람이 있습니다. Бирок ишенимде өсүп калган адамдар бар. 구원받은 지도 오래되고 Куткарып алганына узак убакыт өткөн, 신앙생활도 오래 하고 ишеним жашоосунда узак убакыт 또 жашаган, 앞서 봉사하는 분들이 계셔요. алдыңкы орундарга туруп кызмат кылган адамдар бар. 그분들 많은 것을 알고 있잖아요. Ал адамдар көп нерсени билет да. 내가 무엇을 해야 될지 정확히 알고 있습니다. өзү кандай иш кылыш керек экендигин жакшы билет. 근데 그 일을 하지 않는다면 Бирок ошол ишти кылбаса, 하나님은 악하다라고 말씀을 하십니다. анда Кудай аны ушу жаман деп атат. 그러니까 선을 행할 줄 알고도 행치 않으면 죄라고 분명히 말씀하셨잖아요. Жакшы иш кылыш керек экенин билип туруп кылбаса, анда күнөө кылган болот деп айтат. 이 말씀은요. 믿음의 분량에 따라 다 다릅니다. Бул сөз болсо адамдын ишеним деңгээлине жараша ар кандай. 한 가지 이제 확실한 것은 Бир нерседен так билип алыш керекпиз. 이제 우리에게 해야 할 일이 분명히 우리가 알고 있는데 Биз кандай иш кылыш керек экендигибизди барыбыз билебиз 그것을 да. 순종하는 것이 선이 되고요. Ошол нерсеге тил алганыбыз жакшы иш болуп эсептелинет. 알면서도 하지 않는 것이 악이라고 분명히 말씀을 하시는 거예요. Бирок эмне иш кылыш керек экенин билип туруп ошону кылбай койсок, анда жаман иш болуп калат деп атат. 자, 우리 구원받은 그리스도인들은 Биз куткарылган машаякчылар 새로운 피조물이라고 하셨죠? жаңы жаратылуубуз туурабы? 이전 것은 진짜 지나갔다. Мурунку нерсенин баары өтүп кетти. 새로운 사람이 되었다. жаңы адам болдук. 혹시 우리 중에 침례 아직 안 받은 분들 계세요? Биздин арабызда али деле сууга чөмүлдүрүлүк адамдар барбы? 이제 구원은 받았는데 아직 침례 받지 못한 분들이 혹 있을 수 있습니다. Куткарылуу алган, бирок сууга чөмүлдүрүлүк адамдар да болушу мүмкүн. 원래 정말 정확하게 하려고 그러면요. Негизи ушундай тагыраак кылыш үчүн 바로 구원 받자마자 딱 침례 받는 게 너무너무 좋아요. куткарылуу алар замат эле сууга чөмүлдүрүлгөн абдан жакшы да. 딱 기억에 남거든요. Анткени ошол нерсе эсинде калып калат да. 나는 이제 죽었구나 이제. Мен өлдүм. 나는 애 사람은 죽었다. Эски адам өлдү. 키르기즈 사람 누구는 죽었다. Ошо кыргыз адам болгон баланча 왜 өлдү. 물속에 들어갔잖아요. суунун ичине кирген болуп атпайбы? 그는 장례식을 치르는 거예요. Бул мына көргө коюлганы да. 다시 물에서 올라올 때는 Кайра суудан чыкканда 새로운 사람. жаңы адам. 이제 키르기즈 사람이 아니고 Эми жөн эле кыргыз адам эмес, 하나님의 사람. Кудайдын адамы, 하나님의 자녀. Кудайдын баласы. 이렇게 거듭났잖아요. Ушундайча жогорудан төрөлгөн болуп атат. 그걸 분명히 알아야 됩니다. Ушул нерсени так билиш керек. 우리는 옛 사람을 붙들고 살면 안 돼요. Биз эски адамды эле карманып жашай берсек болбойт. 하나님이 죽었다니까요. Анткени ал адам эбак эле өлдү. 하나님 우리를 새로운 사람으로 만들어 주셨습니다. Кудай бизди жаңы адам кылып койду. 이제 하나님의 자녀가 됐어요. Кудайдын баласы болуп калдык. 이제는 당당히 살아야 됩니다. Эми кайраттуулук менен жашаш керек. 그래서
에베소서 2장 10절에 보면요. Эфестиктерге 2-бөлүм 10-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. чогуу койлуу. Анткени бизди ал жараткан. Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Машиах Ыйса аркылуу жаратылганбыз. 우리는 그의 만드신 바가 되었다. Бизди ал жараткан дейт. 이제 새롭게 창조되었다 말이죠. Бизди жаңыдан жаратты деген сөз. 이제 우리 새 사람입니다. Биз жаңадан болуп калдык. 그 분명히 아셔야 돼요. Ушул нерсени так билиш керексиздер. 왜 만드셨느냐? Эмне үчүн жаратты? 바로 그리스도 예수님 안에서 Машиах Ыйса аркылуу дейт. 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자다. Жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн биз Ыйса Машиах аркылуу жаратылганбыз. 이제 예수님 안에서 선한 일을 위해서 창조된 사람들이다 그런 말이죠. Ыйса Машиахтын ичинде Ыйса Машиах аркылуу жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн жаратылганбыз. 바로 이런 하나님이 창세전부터 계획을 하신 거예요. Бул ишти Кудай алдын ала белгилеп койгон дейт. 세상을 만들기 전부터. Бул дүйнөнү жарата электен мурун эле. 뭘 계획한 줄 아세요? Эмнени белгилеп койгон? 바로 교회를 예정하셨죠. Жыйынды белгилеп койгон. 교회가 뭔지 아세요? Жыйын деген эмне билесиздерби? 사람들이 교회의 비밀을 잘 모릅니다. Көптөгөн адамдар жыйындын жашыруун сырын билишпейт. 그러니까 이제 사람이 십자가 앞에 모이면 다 교회라고 생각을 하는데 Ошол себептен айкаш чаштын алдында адамдар чогулуп калса эле жыйын дей беришет. 진짜 교회와 다른 교회를 분명히 아셔야 됩니다. Бирок чыйыныгы жыйын менен башка жыйындардын айырмасын так билиш керек. 바로 에베소서 전체의 내용은 교회가 무엇인지를 설명해 주고 있잖아요. Эфестиктерге жазылган катта жыйын эмне экени жөнүндө жакшы түшүндүрөт го. 이 교회는 하나님이 창세전부터 계획을 하셨다. Жыйынды Кудай дүйнөнү жарата электен мурун эле алдын ала белгилеп 이게 койгон. 무슨 말일까요? Бул эмнедеги 하나님은 кандай майындагы сөз? 아담과 하와가 범죄할 줄 아셨잖아요. Кудай болсо Адам ата менен обо эненин күнөө кетирерин билген да. 그러니까 하나님이죠. Ошол себептен Кудай да. 또 자기가 지은 죄 위해서 무화과 나무 잎으로 옷을 만들 입을 것도 아셨고요. Жана кетирген күнөөсү үчүн анча дарагын жалбырактарынан өздөрүнө кийим жасап кийерин дагы алдын ала билген. 하나님 뭘 준비해 주셨죠? Ошондуктан Кудай эмнени даярдады? 예, 동물을 죽여서 Жаныбарды өлтүрүп, 그 가죽을 벗겨서 анын терисин сыйрып, 옷을 만들어 주셨잖아요. ошондон кийим жасап кийгизди. 물론 그것은 장차 우리 죄를 위해 십자가 죽으실 예수 그리스도의 모형입니다. 모형. Албетте, бул болсо анын кийин Ыйса келип айкаш чашта биз үчүн өлөрүн көрсөткөн үлгү. 아, 사람의 죄는 내 힘으로 갚을 수가 없구나. Адам өзүнүн күнөөсү үчүн өз күчү менен кун төлөй албайт турбайбы? 바로 하나님이 해주셔야 되구나. Бул ишти Кудай кылып бериш керек турбайбы? 내 노력이 아니라 Бул менин аракетим менен эмес, 바로 죄 없는 예수님이 십자가에 죽으심으로 내 죄가 갚아지는 것이구나. күнөөсү жок Ыйса канын төгүп өлгөндө гана менин күнөөм үчүн кун төлөнөт турбайбы? 그래서 구약 전체 모형으로 계속 보여주고 있잖아요. Ошол себептен эски келишимде көп үлгүлөрдү көрсөткөн болчу. 그 사람을 구원할 계획을 세우신 거예요. Адамдарды куткаруу планын түзгөн. 바로 예수 그리스도를 통해서 Ыйса Машаяк аркылуу 사람들을 구원해서 адамдарды куткарып, 하나님의 자녀로 삼으시고 Кудайдын өзүнүн баласы кылып алып, 또 그들 가운데 성령이 함께 하시면서 анан куткарылгандардын арасында ыйык рух чогуу болуп, 바로 하나님의 선한 일을 위해서 그 일을 하기 위해서 계획을 세우셨다 그 말이죠. Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди кылышыбыз үчүн ушул нерселерди алдын ала белгилеген. 이게 에베소 전체의 내용이잖아요. Бушул Эфестиктерге жазылгандын мазмуну. 이제 10절도 물론 그 말씀을 하고 Бул 계시고요. 2-бөлүм 10-аятта ошол маанидеги сөздү айтып жатат. 그래서 우리를 구원하신 이유가 뭐냐? Бизди эмне себептен куткарып алды эле? 하나님의 선한 일을 위해서 우리를 창조하셨습니다. Ошо Кудайдын жакшы иштерин кылышыбыз үчүн бизди жараткан. 물론 많은 선한 일들이 있겠죠. Албетте көптөгөн жакшы иштери бар. 그중에 가장 선한 일이 뭘까요? Бирок ошол иштердин эң жакшы иши кайсыл иш болуп эсептелине билесиздерби? 바로 지옥 갈 영혼을 건지는 일이잖아요. Тозокко бара жаткан жанды куткаруу. 그 일을 하지 않는다면 Эгерде биз ал ишти кылбасак, 우리 세상에 살 이유가 전혀 없어요. анда бул дүйнөдө жашашыбыздын себеби жок. 예, 조금도 없습니다. Кичине дагы себеби жок. 천국 가면 천국이 얼마나 좋은데요. Бейишке барсак, бейиш кандай сонун? 당연 천국에 가야죠. Ошол замат бейишке кетиш керекпиз да. 당장 다 데려가시겠죠. Ошол замат баарын алып кетмек да. 하지만 왜 우리를 남겨두셨습니까? Бирок эмне үчүн бизди али бул жерге 이제 калтырып койду? 우리를 위해서 하실 일이 있잖아요.
биз кыла турган иштер бар. 바로 구원받은 사람을 통해서만 하시는 일이 있어요. Куткаруу алган адамдар аркылуу Теңирдин кыла турган иштери бар. 구원받지 못한 사람은 절대로 할 수가 없습니다. Куткаруу алган адамдар жок болсо ал ишти кыла албайт. 이게 로마서 10장에 거기 쭉 기록이 되어 있잖아요. Римдиктерге 10-бөлүмдө бул жөнүндө жазылган. 어떻게 한 사람이 구원을 받느냐? Бир адам кантип куткарылат? 먼저 구원받은 사람들이 Биринчи куткаруу алган 이 адамдар 말씀을 전할 부탁을 받고 ушул сөздү айтууга жиберилет. 그리고 가서 복음을 전할 때 그 Ошондо алар барып жакшы кабарды айтканда, 사람의 말씀을 듣고 구원을 받고 анда ошол сөз угуп жаткан адам ошол адамдардын сөзүн угуп куткарылат. 주님의 자녀가 되는 거잖아요. Ошентип Теңирдин баласы болуп калат. 우리 간단히 생각해 볼 수 있어요. Жеңил эле ойлосок болот. 길을 어디 집을 그 목적지를 정확히 알아야 되잖아요. Кайсыл жерге бара жатканын так билиш керек да. 아는 사람은 정확히 설명할 수가 있습니다. Ошол жерге жетүүнүн жолун билген адам так түшүндүрүп бере алат. 가끔 길 가다 보면 저한테 길을 물어봐요. Кээде жолдо барасам менден жолду сурап калгандар бар. 내가 이 나라 사람처럼 보이는가? Ошо мен кыргыздай эле көрөт окшойм. 나한테 뭘 막 물어본 사람이 가끔 있습니다. Ошо жолдо баратсам ошо келип менден бир нерселерди сурап калышат. 저는요, 믿잖아요. 그러거든요. Аны ошондо жооп берем, не знаю деп. 모르니까 Билбейм да. 뭐 알아들어야 설명을 하죠. Сүйлөп атканын түшүнсөм да бир нерсени түшүндүрүп бере алам да. 근데 내가 말을 알아듣고 Бирок мен анын сүйлөгөнүн түшүнүп, 그것을 정확하게 안다면요. ошол ал сурап жаткан жерди так билсем, 여자가 설명할 수 있죠. анда мен түшүндүрүп бере алам да. 뚝뚝 가다가 Ошо түз барасыз, 온 거, анан оңго деп, 마가지만은 쏠거, магазинден солго деп, 다시 쏠거. анан дагы солго. 거기라고. Ошол жакта деп. 왜요? 정확히 아는 사람은 설명할 수가 Ошону 있는 거예요. так билген адам гана так түшүндүрүп бере алат да. 근데 정확히 모르면요. Бирок мен так билбесем, 잊잖아요. 몰라요. билбейм деп. 조크 그러면 할 수 없죠. 뭐 모르니까. Билбегендиктен эчтеке айта албайм да. 똑같아요. Ушул сыяктуудай 정말 эле 구원받은 사람만이 так куткаруу алган адам гана 다른 사람을 전도할 수 있는 겁니다. башка адамга жакшы кабар айта алат. 구원받지 못한 사람은요. Куткаруу албаган адам 우리 교회 갑시다. биздин жыйынга барып көрүңүз. 우리 교회 좋아요. Биздин жыйын жакшы. 사랑도 많고요. Сүйүү көп. 잘 도와주기도 하고요. жакшы жардам беришет. 그런 말만 하겠죠. ушундай эле сөздөрдү айтышат. 우리는 어떻게 전도합니까? биз кантип жакшы кабар айтабыз? 거듭나셨습니까? жогорудон төрөлдүңүз беле? 정말 구원받았습니까? куткарылуу алдыңыз беле? 정말 천국 갈 확실한 믿음이 있습니다. бейишке барылам деген так ишенимиңиздер барбы? 그리고 우리 간증하잖아요. биз күбөлүк сөздөрүбүздү айтабыз го. 난 이렇게 구원받았습니다. мен ушинтип куткарылып калдым. 너무너무 행복합니다. абдан бактылуу болуп калдым. 이걸 당신에게도 전하고 싶습니다. ушул нерсени сизге да айтып бергим келип жатат. 이거는 당연한 거예요. бул ошо негизи эле боло турчу нерсе да. 이것은 구원받은 사람만이 할 수 있잖아요. бул нерсени куткарылуу алган адам гана кыла алат. 하나님은 그 일을 바로 구원받은 사람들에게 부탁하신 거예요. ушул ишти Кудай Теңир куткарылуу алган адамдарга тапшырган. 아니 구원받지 못한 사람에게 куткарылуу албаган эле адамга, 아니 소경한테요. сокур адамга эле 길 좀 알려줘. 소용 없잖아요. жолду көрсөтүп бер десе пайдасы жок да. 예수님 말씀하신 것처럼 ыйса айткан сыяктуудай 소경이 소경을 인도하면 둘 다 구덩이에 빠진다. сокур сокурду жетелесе экөө тең анга түшөт дейт. 그러죠? туурабы? 당연한 거예요. ушундай болот да негизи. 그래서 구원받은 사람의 선한 일이 뭐냐? ошондо куткарылуу алган адам кыла турган жакшы иш деген эмне экен? 바로 죽은 사람을 살리는 일이에요. өлгөн адамды тирилтүү иши. 자, 한번 생각해 보겠습니다. жакшылап ойлонуп көрсөк, 왜 우리가 전도를 해야 될까요? эмне үчүн биз жакшы кабар таратыш керекпиз? 물론 중요한 이유가 있죠. албетте анын маанилүү себеби бар. 바로 영원한 생명에 관련된 일이기 때문입니다. бул түбөлүк өмүргө байланыштуу нерсе. 우리가 왜 전도합니까? биз эмне үчүн жакшы кабар таркатабыз? 지옥이기 때문이죠. анткени тозок бар болгондуктан. 근데 만약에 지옥이란 곳이요. эгерде тозок 막 매를 한 100대 맞는 곳이라면 100 жолу таяк менен уруу жеш керек десе, 1년 동안 정말 고생하는 곳이라면 же бир эле жыл аябай кыйнала турган жер десе, 굳이 그렇게 전도할 필요 없어요. анда мынчалык жакшы кабар айтыштын эле кереги жок болмок. 고생 좀 해봐. 그러면 되잖아요. эми барып кичине кыйналып көрчү деп койсок болот да. 아니면 정말 사랑하는 자녀를 위해서 же сүйүктүү балабыз үчүн 아유 내가 100대 매 맞아 주지 뭐. эми баламдын ордуна ошо 100 жолу таяк жеп коеюн. 내가 대신 감옥에 가지 뭐. анын ордуна мен түрмөгө отуруп коеюн 이렇게 생각할 수도 있잖아요. деп деле ойлосок болот. 하지만 지옥은 그런 곳이 아니잖아요. бирок тозок андай жер эмес да. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? ыйса эмне деп айтып жатат? 지옥은 마귀와 그 사자를 위하여 예비된 영영한 불이다. тозок деген шайтан жана анын жиндери үчүн даярдалган түбөлүктүү от. 영원한 불못이고 түбөлүктүү оттуу көл. 지옥은 나오는 문이 없잖아요. тозоктон чыга турган эшик жок. 지옥은 들어가는 문밖에 없어요. тозокто кире турган гана эшик бар. 영원토록
고통당하고요. түбөлүкү азап тарта турган жер, 밤낮 고통당합니다. күнү түнү азап тарта турган жер, 영원토록. түбөлүкү. 지옥에는 인정이라는 것이 있어요. ан тозокто мына адамдык мамиле деген да болот. 우리가 막 가지고 생각하는 그런 인정이 있잖아요. Биз үй бүлөбүздү ойлогон ушундай сезимдер бар го. 예, 지옥은 인정이 있는 ан 곳입니다. тозокто ошол нерсе болот. 그래서 이제 가족들이 생각이 난대요. ан үй бүлөбүз эсибизге келет. 부자가 지옥 가서 그렇게 말하잖아요. мына бай адам тозокко түшүп калганда айтат го. 저기 나사로 좀 보내서 내 고향집에 보내주십시오. Лазарды менин мекениме жиберчи. 내 형제 5명 있는데 Ал жерде менин 5 тууганым бар. 저들에게 이 사실을 분명히 좀 알려줘서 Аларга ушул чындыкты айтып берсин. 제발 이 고통받는 지옥에 오지 않게 해주십시오. Суранам алар бул азаптуу тозокко түшүп калбасынчы. 누가 그 부탁을 합니까? деп ким суранат? 예, 부자가 지옥 간 부자가 아브라함에게 부탁하잖아요. Тозокко түшүп калган бай адам Ыбрайымдан суранат го. 나 지금 너무나 고통 가운데 있습니다. Мен азыр аябай азап тартып жатам. 물 한 방울도 없습니다. Бир тамчы суу да жок. 제발 물 한 방울만 내게 주십시오. Мага бир тамчы эле суу берчи. 내가 너무 Мен 고통스럽습니다. аябай азап тартып жатам дейт. 물론 그걸 거절당하죠. Албетте анын 수ранı 야, 나 чаткарылбайт. 너한테 갈 수 없다. Айтат мен сага бара албайм 거절당합니다. деп 수ранı чаткарылбайт. 그러니까 뭘 부탁하죠? Ал эмнени сурап жатат? 고향집에 있는 가족을 부탁하잖아요. Мекениндеги бир туугандарына айт деп суранып жатат. 제발 그들이 이 고통받는 곳이 오지 않게 해주십시오. Алар бул азаптуу жерге келип калбасынчы. 예, 지옥은 인정이 있는 곳입니다. Тозокто ошол нерселердин баары эсинде болот. 아마 우리 구원받은 우리를 기억할 거예요. Куткарып алган бизди деле эстесе керек. 저기 누가 있네. Тил жерде ушу баланча жүрөт. 내 가족이 저기 있네. Мен үй бүлөм жүрөт. 왜 나를 전도하지 않았을까? Эмнеге мага жакшы кабар айткан жок? 왜 나에게 전도하지 않았을까? Эмне үчүн мага жакшы кабар айткан жок? 얼마나 슬피 울까요? деп канчалык ыйлап, 얼마나 고통스러워할까요? канчалык азап тартат. 나에게 조금 더 간절히 말했더라면, Мага дагы жакшылап айтса болмок. 눈물을 펑펑 흘리면서 말했더라면, Көз жашын төгүп болсо да айтса болмок. 나에게 사정했더라면 Эгерде менден ушинтип жакшылап 내가 суранса, 말씀을 들을 수도 있었을 텐데 мен барып сөз укмакмын да. 왜 나에게 이렇게 무관심했을까? Эмне үчүн мага кайдыгер мамиле кылып койду? 원망하지 않겠어요? деп нааразы болот да. 그게 지옥이에요. Тозок ушундай жер. 하지만 천국은요 бейиш деген 인정이 없습니다. ал жерде мындай мамиле деген болбойт. 하나님 다 자녀가 되는 거예요. Анткени ал жерде баарыбыз Кудайдын балдары болобуз. 천국 가면 내 자녀 그런 거 없습니다. Бейишке барган бул менин балам деген нерсе 뭐 내 болбойт. 아버지 그런 거 없어요. же бул менин атам деген нерсе болбойт. 각각이요, 각각. ал жекеме жеке болот, 왜 өзүнчө. 천국에 인정이라는 게 없을까요? эмне үчүн бейиште андай мамиле болбойт? 천국에 인정이 있다면요. эгерде бейиште да андай мамиле болсо, 그건 천국이 될 수 없어요. анда ал бейиш боло албайт да. 지옥 간 가족이 생각날 거 아니에요. Тозокко түшүп калган үй бүлөбүз эсибизге келе берет. 지옥에 있는 자식이 생각날 거 아닙니까? Тозокто балдарыбыз эсибизге келет. 그럼 천국이 되겠어요? Ошондо жашаган жерибиз бейиш болобу? 그 마음이 지옥일 텐데. жүрөгүбүздө тозок эле болот да. 그래서 천국은 그래서 인정이라는 것이 없는 겁니다. ошол себептен бейиште андай мамиле деген болбойт. 하지만 지옥은요. тозок деген 너무나 끔찍한 곳이 지옥이잖아요. абдан коркунучтуу жер тозок. 그래서 우리가 그 지옥이 있기 때문에요. ошондой тозок болгондуктан 우리가 다른 사람을 전도하는 겁니다. биз башка адамдарга жакшы кабар айтабыз. 그렇죠? туурабы? 왜 영원한 생명과 관련돼 있기 때문이죠. анткени бул түбөлүк өмүргө байланыштуу нерсе. 또 두 번째 이유는요. экинчи себеп, 우리가 왜 전도에 두 번째 이유가 있습니다. жакшы кабар эмне үчүн таркатышыбыз керек? экинчи 너무나 себеби, 기쁘고 복된 소식이기 때문에. анткени бул абдан кубанычтуу жана сүйүнүч берүүчү кабар 너무나 болгондуктан. 위대한 소식이기 абдан 때문입니다. мыкты кабар болгондуктан. 누가복음 2장 10절에 보면요. Лука 2-бөлүм 10-аятты карасак, 우리 같이 бул 읽어보시겠습니다. аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Периште аларга: "Коркпогула, мен силерге бардык адамдарды сүйүндө турган чоң кубанычты жарыялайм." 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하노라. сүйүндө турган чоң кубанычты жарыялайм дейт. 세상에서 이보다 더 복음보다 더 귀한 소식이 있을까요? Бул дүйнөдө жакшы кабардан дагы кубанычтуу нәрсе барбы? 전 세계에는 이제 방송국에서 매년 특별한 뉴스를 준비를 합니다. мындай дүйнө жүзүндө жылына бир жолу жана белгилүү жанагы
жаңылык каналдарынан өзгөчө бир жаңылык айтылат. 그 작년이 2024년도였잖아요. Былтыркы жыл 2024-жыл болгон. 세계에서 제일 큰 뉴스 1부터 10까지를 또 선정을 해요. Дүйнө жүзү боюнча жана эң мыкты ошо телеканалдарды ошо 1-орундан 10-орунга чейин айтат. 이런 소식이 있었고 Анан ар бирөөсүндө ошо мындай жаңылык болгон. 이런 일이 있었다. Ушундай иштер болгон деп. 이렇게 이제 발표하는 경우가 가끔 있는데 Алар дагы ушундайча ошо жарыялайт да. 세계 역사 가운데 Дүйнөнүн тарыхында 가장 놀라운 뉴스가 뭘까요? эң укмуштуудай жаңылык кабар бул эмне? 가장 복되고 놀란 뉴스가 뭘까요? Эң кубанычтуу, эң сүйүнүчтүү жаңылык. 바로 하나님이 세상에 사람의 모습으로 오셨다. Кудай бул дүйнөгө адам кейпинде келди 그렇죠? деген туурабы? 우리를 천국에 데려가기 위해서 Бизди бейишке алып кетиш үчүн 십자가에서 비참하게 돌아가셨다. айкаш чыгашта ушундайча кыйналып өлгөн. 그리고 부활하시고 지금 하늘에 올라가 계신다. Кайра тирилгенден кийин азыр асманда. 지금도 구원받은 사람을 위해서 기도하고 계신다. Азыр дагы куткарылуу алган адамдар үчүн сыйынат. 자, 이 소식보다 더 귀한 소식이 있을까요? Ушул кабардан дагы баалуу кабар барбы? 없습니다. Жок да. 천사가 와서 뭐라 말해 줍니까? Периште келип эмне деп айтып жатат? 무서워 말라. Коркпогула. 내가 내 백성에게 Мен силерге баардык адамдарды 큰 기쁨의 좋은 소식을 너에게 전하겠다. сүйүндө турган чоң кубанычты жарыялайм дейт. 큰 기쁨의 좋은 소식. Сүйүндө турган чоң кубаныч. 바로 하나님이 사람들을 위해서 해주신 일이 있잖아요. Бул болсо Кудайдын адамдар үчүн кылып берген иши бар да. 바로 그것이 복음이잖아요. Бул болсо жакшы кабар. 보다 더 큰 뉴스가 있을까요? Мындан дагы чоң жаңылык барбы? 요한복음 5장 24절에 보면 Жакан 5-бөлүм 24-аятты карасак. 자, 우리 같이 한번 읽어 Бул 보실까요? аятты баарыбызча окуп көрөлү. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Менин сөзүмдү угуп, мени жиберген Кудайга ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал соттолбойт. Анткени өлүмдөн өмүргө өттү. 자, 예수님이 하신 일을 믿는 자는 무슨 복을 받죠? Ыйса аткарган ишке ишенген адам кандай бакытка ээ экен? 영생을 얻을 것이 아니죠. Түбөлүк өмүргө ээ болот деген жок. 영생을 얻었고. Түбөлүк өмүргө ээ деп атат. 자, 언제 얻었습니까? Качан ээ болду? 이 말씀 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап карасаңыздар. 자, 영생을 얻을 것입니까? 영생을 이미 얻었습니까? Түбөлүк өмүргө ээ болот деп атабы же болду деп атабы? Өмүргө ээ деп атабы? 사람들은요, 열심히 살아야 영생을 얻는다고 생각을 하잖아요. Көп адамдар тырышчак менен жашаганда гана түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлошот. 앞으로 내가 열심히 하면 영생을 얻을 수 있을 거야. Эгерде алда дагы аракет кылсам түбөлүк өмүргө ээ болом деп. 천국 갈 수 있을 거야. Бейишке бара алам деп. 너희들 다 용서 받을 것이야. Менин бүт күнөм кечирилет деп. 근데 우리의 믿음은요, Бирок биздин ишенимибиз 이미 용서를 받았고 кечирим алдык. 영생을 얻었고 Түбөлүк өмүргө ээ болдук. 자녀가 되었잖아요. Кудайдын балдары болуп калдык. 그러죠? Туурабы? 누가요? Ким? 구원받은 사람들. Куткарылуу алган адамдар. 무엇을 통해서? Эмне аркылуу? 바로 예수 그리스도가 나를 위해 하신 일을 내가 믿음으로써. Ыйса Машах мен үчүн аткарган ишине ишенгендиктен. 자, 여러분 믿음이 뭔지 아십니까? Ишеним деген эмне экенин билесиздерби? 예수님이 하신 일이 있잖아요. Ыйса аткарган иш бар го. 그래서 내가 믿으려고 노력을 해야 되는 겁니다. Ага ишенүүгө аракет кылыш керек. 그럴 때 믿음이 생기는 거예요. Ошондо ишеним пайда болот да. 여러분 왜 그런 줄 아세요? Эмне үчүн билесиздерби? 자, 하나님 우리 마음을 다 아시죠? Анткени Кудай баарыбыздын жүрөгүбүздү билет да. 우리 마음에 정말 구원받기를 원할 때 우리를 구원해 주시잖아요. Биз өзүбүз жүрөгүбүздө куткарып алууну кааласак анан куткарат да. 오늘 지금 밑에서 말씀을 듣는 아이, 우리 중고등부 아이들이 있는데 Азыр болсо ыл жакта сөз угуп жаткан өспүрүмдөр бар. 교회 어떤 모습으로 교회 오는 줄 아세요? Жыйынга кандайча келишет билесиздерби? 교회 와요. Эптеп шалпайып келет. 와서는요. Келип алып 말씀 듣기 싫어해요. сөз уккулары келбейт. 물론 잘 듣는 아이들도 Албетте 있지만 жакшы уккан балдар дагы бар. 많은 아이들이 사실 그래요. Бирок көп балдар ушундай. 마지못해 부모님 따라와요. Айла жок ата энесин ээрчип келет. 과연 그 아이들이 구원받을 수 있을까요? Ал балдар куткарып ала алабы? 하나님 그런 아이들을 구원시켜 줄까요? Ошо Кудай ал балдарды куткарабы? 잘 생각해 봐야 됩니다. Жакшылап ойлонуп көрүш керек. 우리 어른들도 Бул 마찬가지예요. чоңдурга да тиешелүү. 우리 교회 올 때 Жыйынга келатканда, 그냥 우리 교회 나오면서 жыйынга келип 이런 사람들이 있습니다. мындай адамдар бар. 이 교회는 내 마음에 들어. Бул жыйын мага жакты. 내 마음에 드는 설교를 하시네. Ошо мага жаккан сөздөрдү айтат экен.
그 정말 위험한 생각이에요. бул ой абдан коркунучтуу ой. 무슨 뭐 물건을 사는 것처럼요. бир буюм сатып алып жаткан сыяктуудай. 어디 물건이 좋을까? Кайсыл жердин буюму жакшыраак болду экен? 어디 식당이 맛이 있을까? же кайсыл кафенин тамагы даамдуураак болду 이 экен? 고르듯이 교회를 고르면 안 되잖아요. деп ушинтип тандаган сыяктуудай жыйындарды тандаса болбойт да. 내 마음에 드는 교회를 찾을 것이 아니고 адам өзүнө жаккан жыйынды табуу эмес, 정말 어떤 교회가 내 영혼을 구원할 수 있을까? кайсыл жыйын менин жанымды куткара алат? 어떤 교회가 나를 구원시켜 천국에 데려갈 수 있을까? кайсыл жыйын мени куткарып бейишке алып бара алат? 그런 찾는 마음이 있어야 돼요. ошондой издеген жүрөк болуш керек. 그냥 이웃 사람이 가자니까 교회 따라오고 кошуна жүрсөң десе эле мейли деп ээрчип келип, 마음이 복잡한 일이 많으니까 жүрөгүндө мындай аябай чечилбей аткан көп иштер болуп 그냥 аткандыктан 교회 가가지고 жыйынга барып 좀 기도하고 сыйынып, 목사님 저 위해서 기도 좀 해주십시오. пастор мен үчүн сыйынып берип коюңузчу 기도 부탁하고 деп сыйынуу суранып, 그러고 집에 간다며 деп анан үйүнө эле кетип калса, 정말 주님은 그런 사람을 구원해 주실까요? теңир ошол адамды куткарабы? 여러분 잘 생각해 보십시오. жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 천국은 침노하는 자의 것이에요. асман падышачылыгына күч жумшагандар кирет дейт. 뭔지 아세요? бул кандай 정말 маанилүү сөз билесиздерби? 천국 가기를 간절히 원할 때 чын жүрөктөн бейишке баргысы келсе, 주님이 그 사람 마음을 보시고 구원시켜 주시는 거예요. теңир ошол адамдын жүрөгүн көрүп анан аны куткарат. 그게 누가복음 13장에 나와 있잖아요. бул жөнүндө Лука 13-бөлүмдө жазылат го. 주여 구원한 자가 적습니까? 질문했습니다. ошо теңирден сурашат, куткарыла тургандар аз болобу деп. 예수님 말씀하셨죠. ошондо Иса жооп берет, 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. таар эшиктен кирүүгө аракеттенгиле, 힘쓰라. аракеттенгиле дейт. 들어가기를 구해도 못한 자가 많을 거다. ошондой кирген аракеттенишет, бирок кирбегендер көп болот деп атат. 무슨 교회 다닌다고 천국 가는 거 아닙니다. жыйынга келип койсо эле баары бейиштик болуп калбайт да. 정말 천국 가기를 간절히 원해야 돼요. адам өзү чын жүрөктөн бейишке баргысы келиш керек. 그럴 때 주님이 그 마음을 보시고 구원시켜 주시고. ошондо теңир анын жүрөгүн көрүп аны куткарат. 근데 그 당시 이스라엘 사람들은요. бирок ошол кездеги исраил адамдары 그게 관심이 없었어요. бул нерсеге кызыгышкан эмес. 왠지 아세요? эмне үчүн билесиздерби? 자기들이 어렵다고 생각했잖아요. алар өздөрүн адилбиз деп ойлошкон. 나는 이 정도 하면 천국에 갈 수 있을 거야. мен ушуларды кылып жаткандыктан бейишке бара алам. 누가복음 18장에 잘 나와 있죠. Лука 18-бөлүмдө жакшы жазылат го. 바리새인 기도하는 거 보세요. фарисейдин сыйынуусун карасаңыздар, 탁 들고요. колун көтөрүп алып, 주님 저는 의인입니다. теңирим мен адил адаммын. 죄인 세리와 또 다릅니다. тээти күнөөкөр салык жыйначудай эмесмин. 나는요 불이 토색 가늠한 적 없습니다. мен бузук иш ойношту кылган эмесмин. 소득의 11조 바치고요. кирешимдин 1/4 берем. 일주일에 2번씩 금식합니다. жумасына 2 жолу орозо кармайм. 죄인 세리와도 다릅니다. тээти күнөөкөр салыкчыдай эмесмин. 이게 무슨 말이에요? бул кандай 자기를 어렵다고 생각하잖아요. маанидеги сөз болот? ал өзүн адил адам деп эсептеп атат. 자기의 열심으로 천국 갈 수 있다고 생각을 ал 하잖아요. адам өзүнүн тырышчаактыгы менен бейишке баралам деп ойлоп атат. 마가복음 2장에 보면 Марк 2-бөлүмдө карасак, 예수님께서 세리와 함께 식사를 하고 있습니다. Иса болсо салык жыйноочулар менен тамактанып отурган. 세리가 누구죠? салык жыйноочу 그 деген 당시 ким? 아주 죄인 그러면 세리, 장녀 이렇게 구분을 했습니다. ошол доордо ким күнөөкөр деп айтканда салык жыйноочу менен бузулган аялдар деп жооп берчү. 죄 많은 사람이죠. күнөөсү аябай көп адам деп. 예수님 그들과 함께 식사를 하고 있는 겁니다. Иса болсо ошол адамдар менен тамактанып отурган. 그런데 바리새인이 뭐라 말하는 줄 아십니까? ошондо фарисейлер аларды көрүп эмне деп айтты эле? 어찌하여 кантип 왜 너희 성제가 죄인들과 함께 식사하느냐? силердин устатыңар күнөөкөрлөр менен тамактанып отурат? 어찌하여 ошо кантип? 왜 저 더러운 죄인들과 함께 어울리느냐 그 말이죠. ошо кантип ушундай ыплас күнөөкөрлөр менен чогуу жүрөт дейт. 그 말이 무슨 말이에요? бул кандай маанидеги сөз болуп атат? 우리는 깨끗한 사람인데 биз таза адамдарбыз. 어떻게 예수님이 저 죄인들과 함께 음식을 먹냐? ошондо кантип силердин устатыңар Иса күнөөкөрлөр менен тамактанып отурат? 그게 그 당시 유대인들의 모습이었어요. бул болсо ошол кездеги жүйүттөрдүн абалы болгон. 자기는 어려운 사람들이고 алар өздөрүн адил деп атап эсептешкен. 왜 예배 의식을 지키니까. анткени алар кызмат кылууга аракет кылчу да. 안식일마다 성전에서 모이니까. алар ишемби күн сайын ибадатканада чогулчу. 소득의 11조 바치니까. кирешилердин 10 бөлүгүн берчү. 일주일에 2번씩 금식하니까. жумасына 2 жолу орозо кармашчу. 어렵다고 생각을 하는 거예요. ошол себептен өздөрүн адил адамбыз деп эсептешчү. 우리가 죄인 아니야. биз күнөөкөр эмеспиз. 저 죄 많은 사람들이 죄인이지. тээти күнөөсү көп адамдар күнөөкөр. 예수 뭐라 말씀하십니까? Иса эмне деп айтып атат? 회개하라. тобо кылгыла. 세례 요한이 뭐라 말합니까? чөмүлдүрүп жаккан эмне деп айтты эле? 천국에 가까웠다. асман падышачылыгына аз калды. 회개하라. тобо кылгыла. 예수님께서도 회개하라. Иса дагы тобо кылгыла деп. 회개하고 복음을 믿으라. тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле дейт. 또 회개가 뭔지 아세요? тобо деген эмне билесиздерби? 자신을
확실히 알아라 그 말이에요. өзүңөрдүн ким экениңерди так билгиле деген сөз. 내가 얼마나 비참한 죄인인지. өзүңөрдүн канчалык аянычтуу күнөөкөр экениңерди. 사람끼리 볼 때 우리 좋은 사람 많습니다. Албетте адамдар бири-бирибизди карасак жакшы адамдар көп эле. 하지만 거룩하신 하나님이 나를 볼 때는요. Бирок ыйык Кудай мени караганда 우리 모든 사람은 비참한 죄인들입니다. анда баардык адамдар аянычтуу 그 사람 그걸 күнөөкөрлөрбүз. 잘 몰라요. Бирок көп адамдар бул жөнүндө жакшы биле 정말 그 бербейт. 사실을 분명하게 알고 Ушул чындыкты так билип, 언제 알죠? аны качан так билет? 예, 성경을 배우는 가운데 Ыйык жазууну үйрөнүп атканда, 또 율법을 배우는 가운데 мыйзамды үйрөнүп атканда. 아 내가 진짜 비참한 죄인이구나. Мен ушундай аянычтуу күнөөкөр турбаймынбы? 우리가 체리처럼 되잖아요. Биз салык чүнөөчүдөй болобуз да. 저는 죄인입니다. Теңир мен күнөөкөрмүн. 저를 구원해 주십시오. Мени куткара көр. 그럴 때 구원을 받는 거예요. Аны ушундай болгондо анан куткарылат да адам. 십자가 옆에 강도처럼요. Айкаш жагачтагы кылмышкер сыяктуу. 하나님을 두려워하고 Кудайдан коркуп, 난 지금 죽으면 우리는 지금 죽으면 지옥이다. мен азыр өлсөм тосокко түшө турбаймынбы? 그걸 분명히 알 때 деп ошону так түшүнгөндө, 예수님 Ыйса, 저를 구원해 주시면 안 될까요? мени куткара аласыңбы? 부탁했죠? деп суранып атат. 예수님 뭐라 말씀하십니까? Ошондо Исаага эмне деп жооп берди? 진실로 내게 이르노니 Сага чындыкты айтып коеюн. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. Сен бүгүн мен менен бейиште 그 болосуң деп. 강도가 그날 구원을 받았잖아요. Ошол кылмышкер ошол күнү куткарылып алды. 여러분 잘 생각해 보십시오. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 예수님이 어떤 사람들을 구원해 주십니까? Ыйса кандай адамдарды куткарды? 세리와 죄인들을 구원해 주셨죠. Ошо салык чыйноочуларды, күнөөкөрлөрдү куткарды. 이 말 또 오해하면 안 됩니다. Бул сөздү туура түшүнүш керек. 그러면 죄 안 지으면 구원받을 수 없냐 이렇게 생각하면 안 되죠. Анда күнөө кетирбей жашаса куткарылбай калабы деп да ойлосок болбойт. 정말 자신이 하나님 앞에 비참한 죄인지 알아야 돼요. Адам өзүнүн Кудайдын алдында аянычтуу күнөөкөр экенин билиш керек. 그리고 구원받기를 간절히 원해야 됩니다. Куткарылып алууну чын жүрөктөн каалаш керек. 근데 우리 아이들이 그런 모습이 돼야 되고 Биздин балдар да ошондой болуш керек. 우리가 그런 모습이 돼야 돼요. Биз өзүбүз да ошондой болуш керекпиз. 진짜 회개하셔야 됩니다. Чындап чыныгы тобо кылыш керек. 그럴 때 주님께서 우리를 구원해 주시는 거예요. Ошондо анан Теңир бизди куткарат. 그래서 그럴 때 이 말씀이 딱 마음에 와닿는 겁니다. Ошондо бул сөз жүрөккө кирет. 예수님이 필요하잖아요. 지금. Ыйса керек болуп калат да 내 ошондо. 힘으로 할 수 없으니까. Менин колуман эч нерсе келбейт экен. 난 내 죄로 지옥 가니까. Мен күнөөм үчүн тозокко түшөт экенмин. 그럼 내가 주여 내가 어떻게 하면 구원받습니까? Анда Теңир мен канткенде куткарылам 그때 예수님을 만나게 되고 дегенде Ыйса менен жолугабыз. 그때 영생을 얻는 거예요. Ошондо түбөлүк өмүргө ээ болобуз. 그렇죠. Туурабы? 죄를 다 용서받고 күнөөбүздүн баары кечирилип, 하나님의 자녀가 되었을 때 Кудайдын баласы болуп калганда 영생을 얻잖아요. түбөлүк өмүргө ээ болгон болобуз. 그리고 사망에서 생명으로 옮겼느니라. жана өлүмдөн өмүргө өттү дейт. 심판에 이르지 아니하나니. Ал соттолбойт дейт. 이제 심판이 없죠. Эми сот жок. 왜? 주님은 날 위해 심판 받으셨기 때문에. Анткени Теңир мен ордума соттолгондуктан. 자, 이 기쁜 소식을 알고 나면요. Ушул кубанычтуу кабарды билгенде 어떻게 말을 안 할 수가 있겠냐고. кантип бул жөнүндө башкаларга айтпай жүрө алабыз. 이보다 더 좋은 소식은 없는 Ошо 겁니다. мындан дагы жакшы кабар жок. 요한복음 10장 28절 29절에 보면요. Жаккан 10 бөлүм 28-29 аяттарды карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу коюңуз. Мен аларга түбөлүк өмүр берем. Алар эч качан өлүшпөйт. Аларды менин колумдан эч ким тартып ала албайт. Аларды мага берген атам баарынан чоң. Аларды атамдын колунан эч ким тартып ала албайт. 예. 얼마나 기쁜 소식입니까? Бул канчалык кубанычтуу кабар. 우리에게 영생을 주시고 Бизге түбөлүк өмүрдү берди. 영생은 영원히 멸망하지 않는 것입니다. жана алар эч качан өлүшпөйт деп атат. 우리가 언제 영생을 얻죠? Биз качан түбөлүк өмүргө ээ 바로 болобуз? 구원받을 때 Куткарылуу алганда 영생을 얻고 түбөлүк өмүргө ээ болобуз. 영원히 멸망하지 жана 않잖아요. эч качан өлбөйбүз. 우리의 모습은 주님이 딱 우리를 붙들고 계신 거예요. Анткени бизди Теңир өзү кармап турат. 한 손은 하나님이 구원받은 사람의 손을 붙잡고 계시고 Ошо куткарылгандын бир колунан Кудай кармап турат, 또 예수님께서 анан Ыйса 또 왼손을 딱 붙잡고 계시지 않습니까? да сол колунан кармап турат. 절대 빼앗길 일이 없죠. Анда алардан эч ким тартып ала албайт да. 우리 이 소식을 전하는 사람들이잖아요. Биз ушул кабарды таркатып жаткан адамдарыбыз. 어떻게 안 전할 수가 있겠냐고. Анан кантип таркатпай коё алабыз? 그리고 예수님 외에는 사람이 구원받는 길이 없잖아요. Ыйсадан башка куткарылуу ала турган жол жок да. 그래서 요한복음 14장 6절에 보면 Ошол себептен жаккан 14 бөлүм 6 аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу койлуу. Ыйса ага: "Жол, чындык жана өмүр менмин.
Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. 말씀 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 예수님 외에는 아무도 구원받을 수가 없잖아요. 예수님 외에 구원받는 길이 없잖아요. Ыйсадан башка куткарып ала турган жол жок да. 내가 그 길이요. Эмне деп атат? Жол 바로 천국 가는 길은요. бул ошо бейишке алып баруучу жол. 예수님의 십자가를 통해서만 가능한 거예요. Бул Ыйсанын айкаш жагачы аркылуу гана мүмкүн. 다른 길이 있어요, 없어요? Башка жол барбы же жокпу? 없죠. Жок да. 바로 예수님의 십자가만이 Ыйсанын айкаш жагачы гана 우리를 하나님께로 인도할 수 있잖아요. бизди Кудайга алып бара алат. 그게 길이고 Ал жол болуп атат. 절대 바뀌지 않는 진리고 Ан эч качан өзгөрбөй турган чындык 바로 생명이다. жана өмүр дейт. 그래서 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Атама мен аркылуу гана барууга болот. Менсиз эч ким бара албайт. 또 사도행전 4장 12절에 보면 Элчилер иштери 4-бөлүм 12-аятты карасак. 또 같이 읽어 бо시겠습니다. Бул аятты да барыбызча окуйлу. Адамдарды Ыйсадан башка эч ким куткара албайт. Анткени асман астында бизди адамдарды куткара ала турган башка ысым жок. 예, 다른 사람의 이름으로 구원받을 수 없잖아요. Башка бирөөнүн ысымы аркылуу куткаруу ала албайбыз. 오직 예수님만이 우리를 구원할 수 있습니다. Тек гана Ыйса бизди куткара алат. 분명히 말씀해 주고 있죠. Ушул жөнүндө так эле айтып берип жатат. 그래서 우리는 복음을 전하지 않을 수 없습니다. Ошондуктан биз жакшы кабарды айтпай кое 그리고 албайбыз. 우리는 또 예수님으로부터 보내심을 받은 사람들이에요. Анан Ыйса бизди жиберген болуп атпайбы? 그래서 요한복음 20장 21절에 보면 Жакан 20-бөлүм 21-аятты карасак, 또 같이 읽어 бул аятты 보시겠습니다. дагы чогуу окуйлу. Ыйса аларга дагы бир жолу силерге тынчтык болсун деп айтты да, атам мени жиберген сыяктуу мен да силерди жиберем деди. 예, 아버지께서 예수님을 보내신 것 같이 네, ата Ыйсаны жиберген сыяктуудай, 예수님도 우리를 보내고 계신 거예요. Ыйса дагы бизди жиберип жатат. 가서 복음을 전하라고. Барып жакшы кабар тараткыла дейт. 그래서 바울은 이런 말을 하는 Анан 겁니다. Паул да мындай сөздөрдү айткан. 고린도후서 5장 20절에 보면 2-Коринтуктарга 5-бөлүм 20-аятты карасак. 읽어 보실래요? Мен окуп берейин. Ошентип биз Машаяктын атынан келген элчилербиз. Кудай өзү биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машаяктын атынан суранабыз. Кудай менен элдешкиле. 구원받은 사람은 우리 그리스도의 대사입니다. Биз болсо куткарылган адамдар Машаяктын элчилерибиз. 바로 사신이라고 설명하고 있잖아요. Элчилер биз деп атпайбы? 바로 길 건너편에 한국 대사관이 있습니다. Мисалы үчүн жолдун ары жагында Кореянын элчилиги бар. 그분이 무슨 일을 할까요? Ошол Кореянын элчиси кандай иш менен алектенет? 자기 일을 해야 됩니까? 아니면 한국에서 보낸 일을 해야 될까요? Ал өзүнүн эле ишин кыла бериш керекпи же Кореядан тапшырган ишти аткарыш керекпи? 여러분 대사가 뭔지 아시죠? Элчи деген эмне билесиздер да? 저 땅은 한국 땅입니다. Ал жер ошо Кореянын жери болот. 그리고 집은 비식객에 있지만요. Албетте ал имарат Бишкекте турат. 저 안에 있는 건물은 Бирок анын ичиндеги имарат 한국 소유의 건물이에요. бул ошо Кореяга таандык жер болуп атат. 여기 미국 대사관도 있죠? Да, Американын элчилиги бар. 거기 우리 들어갈 수 있습니까? Ал жака биз кире алабызбы? 못 들어가요. Кире албайбыз да. 미국 땅이기 Анткени ал 때문에 Америкага тиешелүү жер болуп атат. 똑같습니다. Ошол сыяктуу 바로 эле 구원받은 사람들은 куткарылуу алган адамдар 바로 예수님의 사신이고 예수님의 대사예요. Ыйсанын элчилери болуп эсептелинебиз. 그럼 대사가 무슨 일을 해야 Ан 될까요? ошондо элчи кандай иш менен алектениш керек? 내 일을 해야 될까요? 나를 보내신 주님의 일을 해야 될까요? Өзүбүздүн эле иштерибизди кылыш керекпизби же Теңир бизге тапшырган ишти кылыш керекпизби? 그렇죠? 만약 그 일을 안 하고 있다면 Ан эгерде биз ал ишти кылбасак, 맨날 대사가 자기 일은 안 하고요. ан эгерде элчи өз ишин 특히 막 날마다 막 놀러 다니고 берилген ишти аткарбай өзү каалагандай, 알라라체 가서 놀다가 오고 бүгүн аларчага барып эс алып келейин, 내일은 저기 스쿨 가서 놀다가 오고 эртең ысыккөлгө барып эс алып келейин, 또 겨울 되면 저 까라크로스 날마다 스키만 타고 있고 кыш келгенсе караколго барып күнүгө лыжа ата берейин 그걸 한국 정부에서 알았어요. деп аны Кореядан билип калды дейлик. 당연히 전하겠죠? Ошондо ошол замат телефон чалат да. 당장 돌아와. Тезирээк кайтып кел деп. 바로 불러드릴 겁니다. Ошол замат аны чакыртат кайра. 그렇지 않겠어요? Туурабы? 자, 우리도 물론 Бул 마찬가지입니다. бизге да тиешелүү. 우리는 하나님이 우리를 보내셨는데 Кудай бизди жиберген болуп атат. 이 귀한 복음을 전하라고 우리를 이 땅에 남겨두셨는데 Бул баалуу жакшы кабарды таратканда бизди бул жерге калтырып койду. 우리가 그 일을 안 하고 있다면 Бирок биз ал ишти аткарбасак, 그 일보다 다른 일을 더 중요하게 생각을 한다면 ал ишке караганда башка ишти да маанилүүрөөк деп эсептесек, 그건 안 되잖아요. анда болбойт да. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керек. 우리는
천국 대사예요. Биз асман падышачылыгын элчилерибиз. 그래서 복음을 전하지 않을 수가 없는 겁니다. Ошол себептен жакшы кабар таркатпай жүрө албайбыз. 또 우리가 마땅히 해야 될 사명이잖아요. Бул биз кылыш керек болгон милдетибиз, миссиябыз 그래서 да. 에베소 사도행전 1장 8절에 보시면요. Элчилер иштери 1-бөлүм 8-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында, Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. 예, 구원받은 사람 속에 성령이 임하게 되고, Куткаруу алган адамдын ичине ыйык рух кирет. 그러면 성령은 무슨 일을 하실까요? Ошондо ыйык рух кандай иш менен алектенет? 내 마음을 막 기쁘게 만들어 주실까요? Менин жүрөгүмө кубанычты толтурабы? 날마다 막 기쁨이 생기고 Күнүгө эле кубаныч пайда болуп, 찬양이 나오고, өзүнөн өзү эле даңктоо чыгып, 그거 성령이 하시는 일이 아니에요. бул ыйык рухтун иши эмес. 성령 잘 보십시오. ыйык жазуун жакшылап караңыздар. 성령은 무슨 일을 하십니까? ыйык рух кандай иш менен алектенет экен? 바로 하나님이 예수님을 통해서 이루신 일을 전하는 일을 하세요. Кудай ыйса аркылуу аткарган ишин башка элдерге таркатуу ишин аткарат. 전 세계 모든 곳에 너희가 가서 내 증인이 될 것이다. Бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар дейт. 성령이 그런 일을 하시거든요. Бул ыйык рухтун иши. 그래서 구원받은 사람은요, Ошондуктан куткаруу алган 이 адам 복음을 전하고 싶어 하세요. бул жакшы кабарды айткысы келет. 그렇죠? туурабы? 그건 내가 하는 것이 아니라 Бул адам өзү эмес, 내 성령님이 그걸 하도록 만드시기 때문에 ичибиздеги ыйык рух ошону кылгыдай кылат. 우리도 분명히 알아야 됩니다. Ушул нерсени дагы биз так билиш керекпиз. 그래서 우리는 바울이 이런 말씀을 Анда 하잖아요. Паул мындай сөздөрдү айткан. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйбуз. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирүүлөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Ыйса Машаяктын алдына мен сага буйрук кыламын. Кудайдын сөзүн айт, аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол. Ашкер эле, тыюу сал, акыл насаат айт, чыдамдуулук менен үйрөт. 내가 때를 얻든지 못 얻든지 항상 복음을 전해라. ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол дейт. 이렇게 음하게 명령하셨습니다. Бизге мына катуу буйрук берип жатат. 그래서 오늘 좀 생각을 해보자 그 말이죠. Бүгүн да ушул нерсени үстүнөн ой жүгүртүп көрөлү. 우리 벌써 이제 원래 3월 지금 3월이 거의 이제 끝나가고 있습니다. Азыр болсо март айы аяктап калды. 작년 1년을 생각해 보고 Өткөн бир жылды ойлосок, 내가 정말 하나님의 선한 일에 힘썼는지 Кудайдын жакшы ишинде мен аракет кылдымбы? 아니면 나를 위한 삶을 살았는지. Же өзүм үчүн эле жашадымбы? 그리고 이제 올해도 벌써 3월 오늘 23일이잖아요. Быйыл деле 2025 март айы 그 3개월 동안의 시간 가운데서 ошол 3 айдын ичинде 내가 무엇을 위해 살고 있는지 мен эмне үчүн жашадым 생각해 보자는 겁니다. деп ойлонуп көрөлү. 그리고 앞으로 무엇을 위해 살아야 되는지 жана алдыда эмне үчүн жашаш керекпиз? 이 분명히 아셔야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш керекпиз. 우리 잠시 주님 만나야 돼요. Бир аз убакыттан кийин биз Теңир менен жолугуш керек болобуз. 주님이 우리 그 앞에서 우리를 다 평가하실 겁니다. Теңирдин алдына барып турганда баарыбызды баалайт да. 어떻게 평가하시는 줄 아세요? Кандайча баалайт билесиздерби? 누가복음 19장에 보면 Лука 19-бөлүмдү карасак, 이제 머나 비유에 대한 말씀이 기록되어 있죠. Мина жөнүндө үлгү насаттан кем айтылат го. 어떤 귀한 사람이 먼 나라로 장사로 갑니다. Бир аксөөк адам, 먼 나라로 가면서요. бир аксөөк адам алыска өлкөгө барып, 이제 왕위를 받기 위해서 먼 나라로 가면서 падышачылыкка ээ болуп келиш үчүн алыска өлкөгө кетет. 딱 종 10명을 불러요. Ошо кетердин алдында 10 кулун чакырат. 그리고 한 사람마다 Анан ар бирөөнү 한 머나씩을 맡기고 갑니다. бир минадан тапшырып кетет. 그리고 내가 돌아올 때까지 장사하라라고 말하죠. жана мен келгенге чейин айландыргыла деп айтат. 그리고 이제 10명에게 각각 일을 맡긴 거예요. ар бирөөнү иш тапшырат. 물론 중간에 간섭하지 않습니다. Албетте алар иш кылып жатканда ортосунда келигишпейт. 그냥 내버려 두는 거죠. аларды өз жайына коет. 그리고 나중에 이 귀인이 왕위를 받아가지고 돌아왔죠. Анан кийин ал аксөөк адам падыша болуп келет. 다시 종을 다 불렀잖아요. ошондо кайра кулдарын чакырат. 근데 한 사람은요. ошондо бир адам, 주여 저는 한 머나로 10머나를 남겼습니다. бирөөсү айтат, мен бир минадан 10 мина пайда таптым дейт. 여기 이제 종 10명이라고 그랬잖아요. Бул жакта 10 кул деп айтылып жатпайбы? 성경에서 10은 완전수입니다. ыйык жазууда 10 деген сан бул жеткилең сан. 바로 귀인은 예수 그리스도고요. аксөөк адам бул Ыйса Машаяк.
처음 오실 때 우리를 구원하러 오셨지만 Биринчи келгенинде бизди куткарыш үчүн келген. 다시 오실 때에는 Анан кайра келеринде 이제 왕으로 오시지 않습니까? падыша болуп келет да. 그리고 종을 다 부른다고 돼 있죠. Анан бүт кулдарын кайра чакырат деп атат. 각각 일을 맡겼거든요. Ар биринө иш тапшырып кеткен да. 한 문화를 맡긴 겁니다. Бир минадан тапшырган. 바로 복음이죠. Бул жакшы кабар. 일을 맡기신 거예요. Ушул ишти тапшырган 근데 болот. 한 사람이 이제 종이 주인 앞에 나왔습니다. Анан ошондо бир кул кожоюн алдына келет. 왕이요. Падыша, 저는 한 문화로 10문화를 남겼습니다. мен бир минадан 10 мина пайда таптым. 주인이 어떻게 한 줄 아세요? Дегенде кожоюн ага эмне деп айтат? 주인이 칭찬해 주십니다. Кожоюну аны мактайт. 크게 칭찬해 줘요. Аябай мактайт. 참 잘했다 착한 종이요. Жарайсың деп. Жакшы кул деп. 그러면서 дейт. 여기 자 여기 15절부터 한번 읽어 보실래요? 15 айттан баштап окуп берсем. Бирок ал падышачылыкка дайындалып кайтып келет. Берип кеткен күмүшү менен ким канча пайда тапканын билүү үчүн ал кулдарын чакыртат. 저희를 이제 부른다고 되어 있잖아요. Ал кулдарын чакыртат деп жазылып турат го. 그래서 여기 보시면 Бул жакта карасак, 자 말합니다. мындай деп айтат. 읽어 보실래요? Ошондо биринчиси келип, кожоюн, сенин минаң менен 10 мина пайда таптым дейт. Падышага, жарайсың жакшы кул, аз нерсеге ишенимдүү болгондугуң үчүн 10 шаарга башкаруучу болосуң дейт. 한 문화로 10문화를 남겼습니다. Бир минадан 10 мина пайда тапты. 이제 이 사람은 열은 완전수라고 그랬으니까 Бул жакта 10 деген сан бул жеткилең сан болуп жатпайбы? 바로 구원받는 Бул 그날부터 куткарып алган күндөн баштап 주님이 다시 오시는 그날까지 теңир кайра келген күнгө чейин 자신의 전 생애를 복음에 의해서 살아온 사람을 말하는 거예요. өзүнүн бүт жашоосун жакшы кабарга арнап жашаган адам жөнүндө айтылып жатат. 그런데 한눈 팔지 않고 Эки жагын карабай, 오직 교회 가운데 머물면서 тек гана жыйын ичинде болуп, 함께 기도하고 чогуу сыйынып, 함께 교제하고 чогуу баарлашып, 함께 봉사하고 чогуу кызмат кылып, 함께 전도한 사람. чогуу жакшы кабар тараткан адам. 우리 중에도 예, 그런 분들이 있잖아요. Биздин арабызда ошондой адамдар бар да. 여기 계십니다. Бул жакта отурушат. 주님은 뭐라고 하시죠? Теңир эмне дейт? 상을 주시는데 Сыйлык берип жатып, 10골 권세를 차지하라. кандай сыйлык берип атат? 10 шаарга башкаруучу болосуң дейт. 원래는 종의 신분이었어요. Мына алар кул болуп атышат. 근데 주님이 왕으로 오실 때 더 이상 종이 아니죠? Бирок теңир падыша болуп келгенде кул боюнча калбайт. 왕과 함께 다스리는 권세를 받잖아요. Ал болсо падыша менен чогуу башкара турган бийликке ээ болуп атат. 더 이상 종이 아니에요. Эми кул боюнча калбайт. 10골 다스릴 권세를 딱 주시는 거예요. 10 шаарга башкаруучу болосуң деп атат. 성경 분명히 말씀하죠. Ыйык жазууда так эле айтылып жатпайбы? 구원받은 사람 신분이 뭐라고요? Куткарылып алган адамдардын орду кандай? 예, 왕과 같은 제사장이라고 말씀을 하시고 Падышадай ыйык кызмат кылуучулар деп айтылат. 천년 왕국 있어도 천년 동안 왕노릇하고 1000 жылдык падышачылык учурунда 1000 жылга падышачылык кылат. 천국에서도 Бейиштен дагы 세세토록 왕노릇하리로다. түбөлүккө падышачылык кыласыңар дейт. 그게 우리의 영적인 신분이에요. Бул биздин руханий ордубуз. 근데 10골 권세를 차지하라고 Аны 그랬잖아요. 10 шаарга башкаруучу болосуң деп жатпайбы? 큰 영광을 주시는 Бул ушундай чоң даңк берерин 더 түшүндүрүп жатат. 이상 종의 신분이 아니죠. Эми кул боюнча эле калбайт ал. 주님과 함께 다스리는 권세를 받는다 그 말이죠. Теңир менен чогуу башкара турган бийликке ээ 그리고 болот деген 남기 сөз. 10개 문화가 있습니다. Анан тапкан 10 минасы бар. 그 어떻게 했죠? Аны эмне кылды? 다 돌려주고 Кайра өзүнө кайтарып берип 이거 атат. 가져라. Сен өзүң ал деп. 그리고 또 보너스도 주셨죠. Андагы бир бонус катары бир нерсе берилет. 나중에 한 개도 못 남긴 사람이 있거든요. Кийин бир дагы мина пайда таппаган бир адам болот. 그걸 빼앗아서 열문화인 사람에게 줘버렸어요. Анда болгонун тартып алып 10 минасы бар адамга берилет. 그래서 있는 자는 더 많이 받겠고 Кимде бар болсо ага дагы кошулуп берилет. 아무것도 남기지 못한 사람은 Ким ошо пайда таппаса, кимде жок болсо, 있는 것도 빼앗기리. анда ошо болгону дагы тартылып алынат. 그러니까 부끄러움이 있다는 거죠. Ушундай уят калат деген сөз. 예, 큰 영광을 차지합니다. Бул ушундай чоң даңкка ээ болуп атат. 한 사람이 또 왔습니다. Дагы бир адам келет. 주의 저는 한 문화로 5문화를 남겼습니다. Теңир мен 1 минадан 5 мина пайда таптым дейт. 그는 이제 칭찬은 기록되어 있지 Бирок 않습니다. аны мактаган сөз жазылбайт. 너도 5골 권세를 차지하라. Сен дагы 5 шаарга башкаруучу болосуң дейт. 그 5문화를 다 Анан 돌려주었잖아요. 5 минасын өзүнө кайтарып 여러분 잘 берет. 생각해 보십시오. Бул жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 어떤 사람이 이제 회사에 들어갔어요. Бир адам жумушка орношту. 그래서 하는 일이 이제 영업을 합니다. Анан 이제 물건 파는 일을 해요. ал жактан болсо жана соода саттык иши менен алектенет. 물건을 많이 팔았습니다. Анан көп буюм сатты дейли. 그래가지고 하루에요 한
100만 솜어치 물건을 판 거예요. ошо бир күнүн ичинде мындай 100 миллион сомго мындай буюм сатты. 한 달 동안 내 물건을 100만 솜어치 물건을 파는 겁니다. ошол күнүн ичинде ошо миллион сомго буюм сатты дейлик. 그러면 월급을 얼마 받죠? Анда ошондо ал айлыгын канча айлык алат? 100만 솜 다 받아요? 한 10만 솜 받아요? ошол миллион сомду баарын алабы же 100 000 сом алабы? 원래 일을 잘했기 때문에 ана жумуш аябай жакшы аткаргандыктан 원래 10만 솜까지 월급을 안 주는데 негизи айлык 100 000 сомго чейин берилбейт. 막 보너스 줘가지고 한 10만 솜을 준다고 생각해 보죠. бирок мына бонустар да кошулуп мына 100 000 алды деп элестет. 원래 그게 정상이잖아요. негизи ошол нерсе нормалдуу да. 왜 내가 물건을 100만 솜어치 물건을 팔아도 анткени мен миллион сомго буюмду 내 것이 саттырсам деле 아니니까. ал буюм меники эмес да. 그냥 열심히 일했을 뿐이고 мен тек гана тырышчак иштедим. 그래서 월급을 10만 솜을 받아야 되는데 анда ошол үчүн айлыгым ошо 100 000 сом болот. 근데 100만 솜을 다 준다 그 말이에요. бирок ошол тапкан миллион сомумду мага өзүмө баарын кайтарып 이게 берсе 무슨 말입니까? бул эмне болуп калат? 주님 왜 우리에게 일하라고 하실까요? теңир эмне үчүн бизге иштегиле деп атат? 왜 복음을 전하는 일에 함께하라고 하실까요? эмне үчүн жакшы кабар таркатуу ишинде чогуу болгула деп атат? 왜 헌금하라고 하실까요? эмне үчүн курмандык алып келгиле деп атат? 주님 뭐가 부족해서 헌금하라고 하실까요? же теңирге бир нерсе мындай керек болуп аткандыктан курмандык алып келгиле деп атабы? 주님은 부족한 분이 아니에요. теңирге баардык нерсе жетиштүү да. 모든 걸 다 가지신 분이 바로 우리 주님이십니다. баардыгын ээси теңир. 근데 왜 우리에게 뭘 요구하시죠? бирок эмне үчүн бизден бир нерсени сурап жатат? 우리의 충성된 모습을 보시는 거예요. биз ушундай өзүбүздү толук берүүбүздү көргүсү келет. 여러분 큰 회사 회장님이 계십니다. бир чоң компаниянын директору бар дейли. 아들이 5명 아들이 있어요. анын 5 баласы бар. 일을 맡기죠. ар бирөөнө иш берет, 일을 시킵니다. иш тапшырат. 왜 일을 시킬까요? эмне үчүн? 이유가 있죠. анын себеби бар да. 누가 더 일 잘하는가 보자. кимиси ишти жакшы аткарарын көрөйүн дейт. 누가 내 뒤를 이어서 회사를 운영할 사람인지 보자. ошо кимиси менин ишимди алып кете алат 당연히 시험을 하죠. деп текшерип көрөт да. 그래서 성실한 사람에게 ишенимдүү адамга 회사를 맡기잖아요. өзүнүн компаниясын тапшырат. 당연한 겁니다. ушундай болот. 일을 시키는 그 이유는 ишти эмне үчүн берет? 돈을 더 많이 벌기 위해서가 아닙니다. акча да көбүрөөк табыш үчүн эмес. 그 일꾼들이 얼마나 열심히 일하고 있는지, ошол кызматчылар канчалык тырышчак менен иштерин, 또 어느 아들이 정말 열심히 일하고 же 있는지 кайсыл уулу да тырышчак менен иштерин көрүш үчүн. 영광을 주기 위해서 일을 시키는 거다. 그 말이죠. ошого даңкты бериш үчүн иш тапшырат. 우리도 마찬가지입니다. бул бизге да 우리가 тиешелүү. 시간이 주어져 있죠. бизге убакыт берилген да. 우리가 함께 기도해야 되고, чогуу сыйыныш керекпиz. 함께 교제해야 чогуу 되고, барлаш 함께 керекпиз. 전도해야 되고, чогуу жакшы кабар таркатыш 함께 керекпиз. 희생하고 수고해야 됩니다. чогуу эмгектениш керекпиз. 왜 그걸 주님은 요구하실까요? эмне үчүн теңир бул нерсени талап кылып жатат? 우리에게 더 큰 영광을 주시기 위해서. бизге дагы чоңураак даңк бериш 그리고 үчүн. 영광을 받을 자격이 있는지를 확인하시기 위해서 даңкка ээ болууга тадыктуубуз ошону көрүш үчүн 우리의 모든 걸 요구하시는 겁니다. бизден ошол нерселерди талап кылып жатат. 그 문화비유 통해서 분명히 알 수 있잖아요. мина жөнүндө үлгү насыдан кеме аркылуу ушул 한 사람 нерсени 10만 원 билебиз. 남겼습니다. бир адам 10 мина пайда 그거 тапты. 다 나한테 가져와라. анын баарын мага алып кел. 너 수고했다. жакшы эмгектендим. 한 2개는 너 가져라. экөөсүн ал 이렇게 하신 것이 아니에요. деген жок да. 이렇게 다 돌려주고 тапкан 10 минасын өзүнө 그리고 кайтарды 10골 권세를 차지하라. жана 10 шаардын үстүнөн бийлик жүргүз деп атат. 큰 영광을 주시지 않습니다. ушундай дагы чоң даңк берип атат. 이걸 분명히 교훈을 받아야 돼요. ушул аркылуу да сабак алыш 근데 керекпиз. 한 사람은요. бир адам болсо 아무도 남기지를 못했어요. бирөөнү да пайда тапкан жок. 이 사람 보면요. бул адамды карасак 이 사람은 한 개도 못 남겼습니다. бул адам бир дагы мина пайда тапкан жок. 왜냐면요. анткени 보세요. 이렇게 말하거든요. ал минтип айтат. 한번 읽어 보십시오. 물 마시고. үчүнчүсү келип, кожоюн, сенин минаң мына, мен аны жоолукка ороп катып жүрдүм. Мен сенден корктум, анткени сен койбогонуңду алып, экпегениңди оргон катал адамсың дейт. 이 사람은 한 개도 남기지를 못했습니다. бул адам бир дагы мина пайда тапкан 그냥 эмес. 하나만 주인이 준 하나만 가지고 온 거예요. кожоюну берген ошо бир эле минаны алып келди кайра. 그렇게 말합니다. анан ага айтып атат. 내가 잃어버릴까 봐서 수건으로 잘 싸두었습니다. мен муну жоолукка ороп катып жүрдүм дейт. 이거 잃어버리면 주인께 혼나기 때문에 анткени муну жоготуп алсам, теңир сен урушасың да. 수건으로 잘 싸두었습니다. ошондуктан жоолукка ороп катып жүрдүм 뭐라 말합니까? деп эмне деп айтат? 당신은 엄한 사람이기 때문에 мен сенден корктум дейт. 내가 무서워서 그렇게 ошо 했습니다. корккондуктан ошондой кылдым деп атат. 이렇게 대답을 하잖아요. деп жооп берет. 물론 핑계 대고 있는 деп 거죠. шылтоо айтып 그 атат. 주인이 뭐라 말합니까? ошондо кожоюн ага эмне деп айтат? 같이 чогуу 읽어보시겠습니다. койлук, падыша ага,
Эй арамза кул, мен сени өзүңдүн оозуңдан чыккан сөзүң менен соттоймун. Сен менин койбогоңду алып, экпегенимди оргон катал адам экенимди билип туруп. 이 악한 종아라고 말하죠. Эй арамза кул дейт. 네가말로 내가 너를 판단하겠다. Мен сени өзүңдүн оозуңдан чыккан сөзүң менен соттоймун. 나는 심지도 않고 거두는 사람이라고 생각을 했냐? Сен мени койбогонумду алып, экпегенимди оргон катал адам деп ойлодуң беле деп атат. 너 나 크게 오해했다. Сен мен жөнүндө туура эмес түшүнүп 너 지금 атасың. 나를 잘못 알고 있었다. Сен мен жөнүндө туура эмес билип атасың. 내가 무엇이 부족해서 내게 일을 맡긴 것이 아니다. Мага бир нерсе жетишпегендиктен сага бул ишти тапшырган жокмун. 내가 어떻게 일하는지를 보기 위해서 일을 맡긴 거다. Сен ишти кандайча жүргүзөрүңдү билиш үчүн ушул ишти тапшыргам. 내게 상급과 영광을 주기 위해서 일을 맡긴 거다. Сага сыйлык жана даңк бериш үчүн ушул ишти тапшыргам. 너가 왜 그렇게 생각했냐? Сен эмне үчүн мындайча ойлодуң? 그리고 하신 말씀이 있죠. деп айткан сөзү бар. 사람들은 영을 몰라요. Адамдар билбеген бир нерсе бар. 그러면서 여기 23절에 보면요. Бул 23 аятта карасак, 읽어 보실래요? эмне үчүн менин күмүшүмдү айландырган жоксуң? Мен кайтып келгенде кирешеси менен албайт белем дейт. 그러면 그 문화를 차라리 은행에 맡기지 그랬냐? Эмне үчүн менин күмүшүмдү айландырган жоксуң? 물론 키르기전 은행이란 말은 Жана 없습니다. кыргыз тилинде ушундай эмне үчүн банкка тапшырган жоксуң 하지만 деп 한국 성경은요. корей тилинде ушинче жазылыптыр. 또 영어 성경에 보면 Англис тилинде дагы 이런 말들이 있어요. ушундай сөздөр бар. 왜 돈을 맡기는 곳이 은행이니까. Сендай акчаны айландырыш үчүн ошо банкка тапшырат 은행은 го. 무슨 일을 합니까? Банк кандай иш 돈을 менен алектенет? 받아가지고 Акчаны алат, 돈을 빌려주고 анан акчаны карызга берет, 이자를 받잖아요. анан процентин алат. 그러니까 돈을 제일 잘 버는 곳이 바로 은행이라는 겁니다. Акча аябай жакшы тапкан жер бул банк, туурабы? 네 돈을 은행에 맡겼더라면 Анан эгерде ошол күмүштү банкка берип койсоң, 내가 돌아올 때 анан мен кайтып келгенде, 뭐나와 이자까지 함께 내가 받았을 анда 건데 мен аны анан чыккан ошо проценти менен алмакмын да. 너 왜 하나만 가지고 왔냐? Бирок сен эмне үчүн ошо бирөөнү эле алып келдиң 그게 책망하잖아요. деп ашкерлеп атат. 이게 무슨 말씀일까요? Бул кандай маанидеги сөз? 이 사람 물론 구원받은 사람입니다. Бул адам албетте куткаруу 왜 алган адам. 총 10명이라고 Анткени 그랬으니까요. 10 кул деп атпайбы? 구원받은 사람을 말하는 겁니다. Куткаруу алган адамдар жөнүндө айтылып жатат. 이 어떤 사람인 줄 아세요? Бул кандай адам? 그냥 구원만 받았지. Куткаруу эле алган. 주일 교회도 잘 안 나오고 Бирок жайшемби күнү жыйынга келбейт, 뭐 жакшы. 교제에 참석하지도 않고 Барлашууга катышпайт, 함께 뭐 봉사하지도 않고 чогуу кызмат кылбайт, 뭐 교회를 위해서 헌금하지도 않고 жыйын үчүн курманы алып келбейт. 아무것도 안 한 사람이 있잖아요. Эч нерсе кылбаган адамдар бар. 그러자면 물론 우리 가운데 그런 사람은 없을 겁니다. Албетте биздин арабызда мындай адам жок болсо керек. 있으면 안 되겠죠. Болуп калса болбойт. 하지만 구원받았다고 하면서 Бирок куткаруу алдым деп эле 교회도 안 나오고 жыйынга да келбей, 그냥 살아가고 있다면 жашап жүрсө, 얼마나 큰 책망을 받겠습니까? анда кандай катуу ашкерлөөгө калат. 그 문화를 빼앗아 버리잖아요. Болгон минасын тартып алып жатат. 물론 그 지옥 간다는 말이 아닙니다. Бул тозокко түшүп калат деген сөз эмес. 큰 책망과 부끄러움을 당한단 말이죠. Катуу ашкерлөөгө жана уятка калат деген сөз. 그걸 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө билиш керек. 그래서 우리는 곧 주님이 곧 오십니다. Жакында Теңир келет. 주님 오실 때 우리가 그 앞에 어떻게 서야 되겠습니까? Теңир келгенде биз анын алдына кандайча туруш керекпиз? 책망을 받는 사람이 되면 안 되잖아요. Ашкерлөөгө кала турган адам болуп калсак болбойт да. 주님 우리에게 귀한 일을 맡겨 주셨는데 Теңир бизге ушундай баалуу ишти тапшырган, 선한 일을 맡겨 주셨는데 жакшы ишти тапшырган. 우리 그걸 어떻게 해야 될까요? Биз буну эмне кылыш 이 керекпиз? 마지막 이 말씀 한번 볼까요? Акыркы бул сөздү карасак, 이 바울이 하신 말씀인데 Паулдун айткан сөзү, 같이 한번 천천히 읽어보겠습니다. шашылбастан баарыбыз чогуу окуп коелу. Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы менен мен акылдуу куруучу катары пайдубал салдым. Башка бирөө ошол пайдубалдын үстүнө куруп жатат. Бирок ар бириң өзүңдүн кандай куруп жатканыңа көңүл бур. 이제 바울은 이제 구원받은 사람의 신앙생활을 집을 짓는 것으로서 이제 설명을 하고 있습니다. Паул болсо куткаруу алган адамдын ишеним жашоосундай үй курууга салыштырып түшүндүрүп жатат. 각자 신앙의 집을 건축한대요. Ар бирөө ишеним үйүн курат. 물론 이제 기초는 예수 그리스도입니다. Албетте пайдубал бул Ыйса Машаяк. 예수님 위에 집을 건축하는데 Ыйса Машаяктын пайдубалдын үстүнө үй курат. 조심해서 집을 건축해라. Бирок ар бириң өзүңдүн кандай куруп жатканыңа көңүл бур дейт. 왜 함부로 건축하면 안 되거든요. Анткени эптеп-септеп эле куруп койсо болбойт да. 왜 조심해서 건축해야 될까요? Эмне үчүн көңүл бур деп атат? 11절 12절에 보면 11-12 аЯттарды карасак, 같이 읽어 бул 보시겠습니다. аяттарда чогуу окуйлу. Себеби эч ким салынган пайдубалдан бөлөк пайдубал сала албайт.
Ал пайдубал Ыйса Машаяк өзү. Ал пайдубалдын үстүнө бирөө алтындан, бирөө күмүштөн, бирөө кымбат баалуу таштардан, бирөө чөптөн, бирөө жыгачтан, бирөө самандан курат. 그러니까 예수님이란 터 위에 집을 짓잖아요. Ыйса деген пайдубалдын үстүндө үй куруп атат. 어떤 사람은 금이나 은이나 보석으로 집을 짓고요. Анын үстүнө бирөө алтындан, бирөө күмүштөн, бирөө кымбат баалуу таштардан куруп атат. 어떤 사람은 나무나 풀과 지프로 집을 지어요. Бирөө чөптөн, бирөө жыгачтан, же бирөө самандан курат дейт. 근데 나중에 Бирок кийин 이제 이걸 시험을 하거든요. ал нерсе сыналат. Мен окуп 읽어보실래요? берейин. Ар бир адамдын кылган иши сот күнү ачыкка чыгат. Себеби от аркылуу ачылат. Кимдин иши кандай экенин от сынайт. Кимдин кылган иши отко туруштук берсе, ал сыйлыгын алат. Ал эми кимдин иши күйүп кетсе, ал зыян тартат. Өзү куткарылат, бирок оттон чыккандай куткарылат. 이 말씀을 잘 한번 보시기 바랍니다. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 우리 각자는 다 집을 지어야 돼요. Биз ар бирөөбүз үй куруш 이제 керекпиз. 구원받은 사람 예수님이란 기초 위에 각각 집을 짓고 있는데 Куткарылуу алган адамдар Ыйса деген пайдубалдын үстүндө үй куруп жатышат. 자, 금과 은과 보석으로 집을 짓는 게 뭘까요? Бул алтын, күмүш жана кымбат таштардан үй куруу деген эмнени түшүндүрөт? 귀한 것이잖아요. Бул баалуу нерселер да. 그렇죠. 우리가 어떻게 신앙생활을 하느냐. Биз ишеним жашоосунда кандайча жашап жатабыз? 나의 가장 귀한 것으로 드리면서 신앙생활을 해야 되잖아요. Өзүмдө болгон баардык баалуу нерсени арнап, ошолорду берип, ишеним жашоосунда жашашым керек. 어떤 분은 이제 그 헌금을 할 때 있잖아요. Бир адам курмандык алып келип атканда, 일부러 은행에 간답니다. атайын банкка барат экен. 가서 새 돈을 바꾸어 온대요. Барып анан жаңы акчага алмаштырып келет 비록 экен. 액수는 크지 않을지 몰라도 Суммасы чоң болбосо деле, 제일 깨끗한 돈으로 다 준비한대요. таза акчаны дайындап келет. 그러다 새 돈이 생기면요. Да акча пайда болсо, 딱 보관해 둔대요. аны мындай жаңы акча алып калса, аны сактап коет 그리고 이제 экен. 헌금할 기회가 있을 때 Курмандык алып келиш керек болуп калганда, 제일 깨끗하고 좋은 돈으로 딱 드린다는 거죠. эң таза ошо жакшы акчадан алып келет. 물론 그것도 아름다운 모습이죠. Албетте бул деле аябай жакшы көрүнүш да. 근데 헌금만이 아니고 Бирок курмандык гана эмес, 나의 모든 삶 가운데 бүт жашоосунда 가장 중요한 분이 누구냐? биздин жашоосунда эң маанилүү ал ким? 내 삶에서 가장 중요한 분이 Мен 누구냐? жашоомдо эң маанилүү ким? 바로 예수 그리스도고 Ыйса Машаяк да. 주님이 가장 귀한 분이에요. Теңир эң маанилүү, эң баалуу. 주님이 교회 가운데 역사하고 계시기 때문에 Теңир жыйындын ичинде иштеп жатат. 교회를 가장 귀하게 생각하고 Ошол себептен жыйынды абдан маанилүү деп эсептеп, 교회를요 보석처럼 생각해야 됩니다. жыйынды кымбат баалуу таштай эсептеш керек. 함부로 대하면 안 돼요. Ой келди мамиле кылсак 그런 болбойт. 분들은요 Андай адамдар, 막 청소해도 깨끗한 교회당을 청소할 거예요. ошентип ойлогон адамдар жыйында уборка кылганда аябай таза уборка кылууга аракет кылат. 이 교회당은 Анткени бул жыйын 바로 имараты 구원받은 형제와 자매가 함께 모이는 бул 곳이잖아요. куткаруу алган бир туугандар чогулуп жаткан жер да. 구원받은 분 속에 주님이 함께하고 주님이 계시고 Ал эми куткарылуу алган адамдын ичинде Теңир жашайт. 주님이 역사하시는 교회 Теңир иштеп жаткан жыйын. 그 교회에 있기 때문에 Биз ошол жыйында болуп жаткандыктан, 구석구석도 깨끗하게 청소하고 аны бүт кычыктарындагы таптаза кылып жыйнайт. 또 음식을 준비할 때도 Тамак даярдап атканда дагы 정말 마음을 다해서 음식을 준비하고 ошо жан дилинен ошол тамакты даярдайт. 그런 작은 거 하나부터요 Ушундай кичинекей нерселерден баштап дагы 가장 귀한 것으로 신앙생활을 하는 겁니다. ушундай баалуу нерселер менен ишеним жашоосунда жашайт. 한국 교회가 왜 빨리 성장한 줄 아세요? Кореядагы жыйын эмне үчүн тез өстү билесиздерби? 그런 삶을 살기 때문입니다. Ошондой жашоо менен жашагандыктан. 대부분 성도가 그런 삶을 살아요. Көп быйык туугандар ошондой жашоо менен жашайт. 주님을 위해서라면 Теңир үчүн десе, 모임에 거의 안 빠지잖아요. чогуштарды калтырышпайт. 뭐 자기를 돌아보는 게 아닙니다. Өз ишин карабайт. 주님이 1번이 되거든요. Ошо биринчи орунда Теңир турат. 내가 가장 소중한 분은 주님이다. Мен үчүн эң маанилүү Теңир деп. 교회가 가장 소중한 곳이다. Баарынан дагы баалуу жер бул жыйын 그런 деп. 마음을 가지잖아요. Ушундай жүрөктө. 교회 손님으로 교회 오는 것이 아닙니다. Жыйынга конок катары эле келип кетпей, 정말 교회 주인처럼 교회에 오시는 거예요. ошо жыйындын ээси катары жыйынга келет. 교회의 주인. жыйындын ээси. 이 교회 주인이 누구죠? жыйындын ээси ким? 자, 비식계 교회당 주인이 ошо 누굴까요? Бишкек жыйынын ээси ким? 목사가 주인이에요? ошо пастор эле ээси болуп калабы? 그 생각하면 안 됩니다. антип ойлобош керексиздер. 그 진짜 잘못 생각하고 있는 ошо 거예요. ким ушинтип ойлосо ал туура 바로 эмес ойдо. 구원받은 모든 분들이 교회당의 ошо 진짜 주인이에요. куткарылган баардык адамдар ушу жыйындын чыныгы ээси.
그럼 어떻게 해야 될까요? ошондо эмне кылыш керекпиз? 교회당을 아끼고 жыйынга аяр мамиле кылыш 또 керекпиз. 귀하게 생각하고 Баалуу деп эсептеш керекпиз. 그게 필요하죠. Ушундай нерсе керек. 그게 바로 금과 은과 보석으로 집을 짓는 거예요. Болбосо алтын, күмүш жана кымбат таштардан үй куруу. 또 보세요. Дагы 자, 금과 은과 보석 특징이 있습니다. алтын, күмүш, кымбат таштардын өзгөчөлүгү бар. 그냥 금이 되는 게 아니에요. Алтын жөн эле чыгып калбайт да. 그냥 은이 나오는 것이 아닙니다. күмүш деле жөн эле чыгып калбайт. 그냥 보석이 나오는 게 아니에요. кымбат таштар деле жөн эле пайда болуп калбайт. 많은 연단 과정이 필요하잖아요. Аларды мындай ээрүтүү процесстен көп өтүш керек. 불에서 녹고 Отко салып эритип, 깨어지고 аны та сындырып, 부셔지고 талкалап, 불순물이 다 제거되고 жана кошунун баары чыккыдай кылып. 그래서 아름다운 금이 되고 Ошондуктен анан таза, жакшы алтын чыгат. 아름다운 은이 되고 Ушундай кооз күмүш чыгат. 아름다운 보석이 되는 жана 거예요. баалуу ошо кооз, кымбат таштар 우리 чыгат. 신앙도 마찬가지예요. Бул биздин ишенимибизге да 정말 тиешелүү. 힘들면 힘들어 죽겠다. Кичине эле кыйынчылык келип калса, кыйналып кеттим жаман деп. 그러면 안 돼요. мындай кылсак болбойт. 제가 이제 고난에 대해서 3주 동안 제가 설교했잖아요. мен 고난에 ошо 대해서. кыйынчылык жөнүндө 3 жума сөз өттүм го. 왜 고난이 옵니까? эмне үчүн кыйынчылык келет? 당연히 고난이 온다고 말씀하셨잖아요. кыйынчылык сөзсүз келет деп айтылды. 그러니까 우리 고난이 와도요. кыйынчылык келсе деле 마음이 흔들리지 않고 жүрөктөн олку-солку болбой, 이겨내고 ошол кыйынчылыкты жеңип чыгып, 또 핍박이 있어도 이겨내고 куугунтук келсе дагы жеңип чыгып, 그런 과정이 필요한 겁니다. ушундай процесс керек. 하나님 일부러 이렇게 시험하시거든요. Кудай атайын ошентип сынайт да. 우리를 훈련시켜야 되잖아요. бизди тарбиялаш керек да. 그래야 마귀와 싸우죠. ошондон шайтан менен күрөшө алабыз да. 훈련이 안 된 사람은요. тарбиядан өтпөгөн адам 마귀와 못 싸웁니다. шайтан менен күрөшө албайт. 날마다 마귀한테 질 거예요. андай адам күнүгө шайтанга жеңиле 하지만 берет. 훈련받은 사람들은 бирок тарбиядан өткөн адам 마귀와 싸워서 이길 수 있고 шайтан менен күрөшүп аны жеңе алат. 선생님 어떤 유혹과도 싸워서 이길 수 있고 дүйнөдөн келген кандай азгырык болбосун, 그렇게 аны менен 하나님 күрөшүп жеңе алат. 훈련시켜 가시잖아요. ушундайча Кудай тарбиялайт. 마치 금과 은과 보석처럼요. алтын, күмүш, кымбат баалуу таштар сыяктуу. 계속 아름답게 달리시켜 가시는 겁니다. ушундай кайра бизди ушун таза кылып бекемдейт, 그런 тарбиялайт. 신앙생활을 말하는 거죠. ушундай ишеним жашоосу жөнүндө 근데 айтылып жатат. 나무나 풀과 짚은요. бирок жанагы жыгач, чөп, саман деген 그냥 손쉽게 주워 와가지고 анан көчөдөн эле жеңил тапчу 그냥 нерселер. 잘라 와가지고 кыйып келип 집을 지어요. үй куруп койсо болот. 나중에 하나님이 그 공력을 시험하지 않습니다. кийин болсо Кудай ошол иштин сынайт. 불로 탁 시험하거든요. от менен сынайт. 그러면 금과 은과 보석은 그냥 남아 있지만 ошондо алтын, күмүш, кымбат таштар ошол бойдон калат. 나무나 풀과 짚은요 жыгач, чөп, саман деген 다 타버리는 거죠. ошол замат өртөнүп кетет. 남는 것이 없잖아요. эч нерсе калбайт. 그러나 성경은 뭐라 말합니까? ыйык жазууда эмне деп айтат? 그러나 자기는 구원은 받습니다. өзү куткарылат, 지옥 가지는 않죠. тозокко түшпөйт. 구원받은 사람이 잘못 산다고 지옥 가면 안 되죠. куткарылуу алган адам туура эмес жашады деп тозокко салып салса болбойт да. 하지만 불 가운데 구원받은 것 같은 일. бирок оттон чыккандай куткарылат дейт. 집은 다 불타버리고 үйүн баары өрттөнүп кеткен. 남는 것이 아무것도 없죠. эч нерсеси калбаган. 몸만 살아서 나오는 өзү эле араң аман калган. 얼마나 부끄러운 모습이고 ошо канчалык уятка калат. 얼마나 괴로운 모습이겠습니까? канчалык кыйналат. 그래서 우리가 생각을 해봐야 됩니다. ошол жөнүндө биз ойлонуп көрүш керекпиз. 주님 오실 때 내가 어떤 모습으로 설 것인지, теңир келгенде мен кандайча турам? 영광 중에 주님을 만날 수 있을 것인지, теңир менен даңктын ичинде жолугаламбы? 또 부끄러운 가운데 주님을 만나게 될 것인지, же теңир менен жолукканда уятка каламбы? 또 구원받지 못해서 жана куткарыла албай? 그런 주님이 아니라 андай теңир менен эмес, 우리를 심판하시는 주님으로 만나게 될지 соттой турган теңир менен жолугуп каламбы? 잘 생각을 해봐야 됩니다. деп биз жакшылап ойлонуп көрүш керекпиз. 그래서 우리는 오늘 이 말씀이 그 말씀이거든요. бүгүн ушундай темада сөз болду. 잘 생각해 보시고 жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 우리가 심판 앞에 서는 항상 생각하고 살아야 됩니다. биз сот тактын алдына келишибиз керек деген ойду 내가 унутпаш 오늘 주님을 керексиздер. 만날지도 모르고 теңир менен мен бүгүн да жолугуп калышым 내일 мүмкүн. 주님을 만날지도 모르고 эртең да жолугуп калышым мүмкүн. 우리가 어떤 모습으로 설 것인지 ошондо биз анын алдына кандайча келиш керекпиз? 잘 생각하시기 바랍니다. жакшылап ойлонушуңуздарды каалайм. 같이 함께 기도하시겠습니다. чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай ата сага ыраазыбыз. 오늘 우리에게 너무나 귀한 말씀을 주셨습니다. бүгүн бизге абдан баалуу сөзүңдү бердиң. 우리가 주님 앞에 잠시 후에 서야 된다는 것을 알게 해주셨습니다. бир аз убакыттан кийин теңирим сенин алдыңа келишибиз керек экендиги жөнүндө бизге билдирдиң. 우리가 부끄럽지 않는 모습으로 그 앞에 설 수 있기를 원합니다. теңирим биз сенин алдыңа турганда уятка калгыбыз келбейт.
열 만화를 남긴 사람처럼 주님 앞에 칭찬받기를 원합니다. 10 мина пайда тапкан адам сыяктуу Теңирим сенден мактоого татыктуу болгубуз келет. 주님께서 우리 모두를 다스려 주시옵소서. Теңирим баардыгыбызды өзүң башкара көр. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн калган баардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 은혜 가운데 인도해 주시옵소서. Ырайым ичинде жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса насымынан сыйындык. 아멘. Амин.